হ্যালো এভরিওয়ান ପିଲାମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡିର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସୁବ୍ରତ ସାର୍ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ପିଲେ ଆମର ମିଶନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ 2024 ଚାଲିଛି। ପିଲେ ଆଜି ଆମେ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଯୋଉ ଆମର ଫିଜିକ୍ସର ରହିଛି ୱାର୍କ ଏନର୍ଜି ପ୍ରେସର ଏଣ୍ଡ ଦେୟାର ମେଜରମେଣ୍ଟ ତାର ପିଲେ ଟପ୍ ଏମସିକ୍ୟୁ 30ଟା ମୁଁ ପିଲେ ନେଇକି ଆସିଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ଆମର ପିଲେ ରହିଛି କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଏନର୍ଜି ପ୍ରେସରର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ପିଲେ ଥିଓରି ପଢ଼େଇଥିଲି। ଥିଓରି ସହିତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏମସିକ୍ୟୁ ବି ପିଲେ କରିଥିଲି। ଯଦି ପିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ପିଲେ ଦେଖିନ ଯାଇକି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କଟା ପିଲେ ଯାଇକି ଡେଫିନେଟଲି ପିଲେ ଦେଖିବ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଥିଓରି ସବୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଛି ତା ସହିତ ଏମସିକ୍ୟୁ ବି ରହିଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟର। ତେଣୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଏମସିକ୍ୟୁ ଆଜି କରିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ପିଲେ ଦେଖିବ। ତା ସହିତ ପିଲେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆମର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଲରେଡି ଏଟମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ଥିଓରି ପ୍ଲସ୍ ଏମସିକ୍ୟୁ ପିଲେ ଏଟମ୍ସ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ବି ଆମର ପଢ଼ା ସରିଯାଇଛି ପିଲେ। ତା ସହିତ ପିଲେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ଏମସିକ୍ୟୁ ସହିତ ସରିଯାଇଛି। ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସର ବି ପିଲେ ସେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଫିଜିକ୍ସର ପିଲେ ପଢ଼ିବା ମୋସନ ଲଜ୍ ଅଫ୍ ମୋସନ ଏଟା ପୂର୍ବରୁ ସରିଯାଇଛି ଥିଓରି ସହିତ ଏମସିକ୍ୟୁ ସରିଯାଇଛି ପିଲେ। କନସେପ୍ଟ ଅଫ ୱାର୍କ ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସର ଦେୟାର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆଜି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଗତ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ଥିଓରି ହେଇଥିଲା ଆଜି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏମସିକ୍ୟୁ ପିଲେ ନେଇକି ଆସି ପୁରା ବଛା ବଛା ଏମସିକ୍ୟୁ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ଏତିକି ଯଦି ଭଲସେ ତୁମେ ପିଲେ କରିଦେଉଛ ପୁରା କନସେପ୍ଟ ତୁମର ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ତୁମେ ଏକ୍ଜାମରେ ଏଠୁ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ପିଲେ ଡେଫିନେଟଲି ତୁମେ କରିପାରିବ। ଓକେ, ତ ଦେଖ ପିଲେ ଯୋଉମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ଜଏନ୍ କରିନ এই যে পিলে 9090171794 এই নম্বর ଅଛି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ପିଲେ ଗୋଟେ ହାଇ ଲେଖିକି ସେଣ୍ଡ କରିଦେବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ପିଲେ ତୁମକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବି। ଆମର +2 ଗ୍ରୁପ ଅଲଗା ଅଛି +3 ଗ୍ରୁପ ଅଲଗା ଅଛି ପିଲେ ବିଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ବି ପିଲେ ଅଲଗା ଅଛି। ତେଣୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରିରେ ପିଲେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି। ସେଇ ଖାଲି ଗୋଟେ ପିଲେ ହାଇ ଲେଖିଦେବ ନହେଲେ ବି ପିଲେ ମୁଁ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କଟା ଦେଇଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ବି ତମେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖ ପିଲେ ଯାହା ବି ତୁମର ନୋଟ୍ ଦରକାର ପିଲେ ଯାଇକି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ପିଲେ ଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ଆପ୍ଲିକେସନ ଡାଉନଲୋଡ କରିବ। ଏଇ ଲୋଗୋଟା ଥିବ ହଉଛି ତମେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଅନ୍ କରିକି ପିଲେ ଲେଖିବ ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନରେ ଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ଦେଲେ ଏଇ ଲୋଗୋଟା ପିଲେ ଥିବ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆମର ଆସିଯିବ ଡାଉନଲୋଡ କରିବ। ଡାଉନଲୋଡ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରିରେ ତମେ ନୋଟ୍ ପାଇପାରିବ। ଯାଇକି ପିଲେ ହଉଛି ନିଜର ନାଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଲେ ତଳେ ହୋମ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତା ଡାହାଣ ପଟକୁ ପିଲେ ବେଚେସ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତା ଡାହାଣ ପଟେ ତଳେ ପିଲେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଷ୍ଟୋର। ସେଇ ଷ୍ଟୋର ଯାଇକି ପିଲେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରିରେ ସବୁ ନୋଟ୍ ପାଇପାରିବ। ଓକେ, ତ ପିଲେ ଡେରି ନ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପିଲେ ଟପ୍ ହଉଛି 30 ଏମସିକ୍ୟୁଜ ୱାର୍କ ଏନର୍ଜି ପ୍ରେସର ଏଣ୍ଡ ଦେୟାର ମେଜରମେଣ୍ଟର। ଓକେ, ତ ପିଲେ ଯୋଉମାନେ ବି ବସିକି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଶୋଇଛ ପିଲା ଉଠି ପଡ଼ ଉଠି ପଡ଼ିକି ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏମସିକ୍ୟୁ ସେସନ ବହୁତ ବଢିଆ କରି ଭଲ ଭାବରେ ପିଲେ ବୁଝେଇଦେବି। ଆଉ ସବୁ ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛି ନା କି ପୁରା ସିମ୍ପଲ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମ ମଜା ଲାଗିବ ଦେଖିଦେଲ ମଜା ଲାଗିବ ଶୋଇକି ଦେଖିଦେଲ ହେଇଯିବ ନା ସେଇଭଳିଆ ପିଲେ ନୁହଁ। ନିଜେ ଖାତା ପେନ୍ ଧର ସରି ନିଜେ ପିଲେ ଖାତା ପେନ୍ ଧର ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ତାପରେ ଦେଖ କେତେଟା ପିଲେ ଠିକ ହେଲା 30ରୁ ପିଲେ କେତେ ରଖିଲ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଜଣାଇବ ଲେଖିକି ଜଣାଇବ। ମୁଁ ଜଗିଲି ତମ କମେଣ୍ଟକୁ ପିଲେ। ଓକେ, ତ ପିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପାୱାର ଇଜ ଡିଫାଇନ୍ଡ ଏଜ୍ ପିଲେ ପାୱାର ଡେଫିନେସନ ପିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଚାରିଛି। ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଥିଓରିରେ କହିଥିଲି ପାୱାରର ଫର୍ମୁଲା ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ଟିକେ ଖାଲି ପିଲେ ମନେ ପକାଇଦବା। ଏଠି ଯୋଉ ପିଲେ ପାୱାର ଥିଲା ଦେଖ ପିଲେ ଏଇ ଅଛି ଦେଖ ପାୱାର ପିଲେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଥିଲି ୱାର୍କ ବାଇ ଟାଇମ୍। ଠିକ ଅଛି, ପାୱାର ଫର୍ମୁଲା ପିଲେ ଲେଖିଥିଲି ୱାର୍କ ବାଇ ଟାଇମ୍। ତ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଆମ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ତମେ ମାରିବ କ'ଣ ହବ। ତ ପାୱାର ଇଜ ଡିଫାଇନ୍ଡ ଏଜ୍ ଫାଷ୍ଟ କହିଛି ପିଲେ ସବୁ ଟ୍ରିକି ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିଛି ଯୋଉଗୁଡ଼ା କି ଏକ୍ଜାମରେ ପଡୁଛି ଆଉ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ପିଲେ ରହିଛି। ନା କି ଅତି ସହଜ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିଛି ତମେ କରିଦେବ ସବୁଗୁଡ଼ା କରିଦେଇ ପାରିବ ଖୁସି ଲାଗିବ ବଢିଆ ବଢିଆ ଏମସିକ୍ୟୁ ସାର୍ ହେଲା ନା ଯୋଉଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଆ ଉପଯୋଗୀ ପିଲେ +3 ପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦଉଛ। ତେଣୁ ସେଇ ଲେବୁଲର ସେଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ନେଇକି ଆସିଛି। ଦେଖ ପାୱାର ଇଜ ଡିଫାଇନ୍ଡ ଏଜ୍ କହିଛି ୱାର୍କ ଡନ୍ ପର ୟୁନିଟ୍ ଟାଇମ୍। ୱାର୍କ ଡନ୍ ପର ୟୁନିଟ୍ ଟାଇମ୍ କହିଛି ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପାୱାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ ୱାର୍କ ବାଇ ପିଲେ ଟାଇମ୍। ୱାର୍କ ବାଇ ପିଲେ କେତେ ହୁଏ ଟାଇମ୍। ତ এটা ହେଲା ପିଲେ ଅପସନ ଦେଇଛି ୱାର୍କ ଡନ୍ ପର ୟୁନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ୱାର୍କ ବାଇ ଟାଇମ୍। ୱାର୍କ ଡନ୍ ପର ୟୁନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ କ'ଣ ୱାର୍କ ବାଇ ଟାଇମ୍। ତାପରେ ମାସ୍ ପାର ୟୁନିଟ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଏଟା ତ ପିଲେ ହବନି ଏଟା ତ ପିଲେ ହବନି ମାସ୍ ବାଇ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କହିଲେ ତ ତମର ଡେନ୍ସିଟି ପିଲେ ବାହାରେ। ତାପରେ ହଉଛି ଏନର୍ଜି କନଜ୍ୟୁମ୍ ପର ୟୁନିଟ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍। ଏନର୍ଜି କନଜ୍ୟୁମ୍ ପର ୟୁନିଟ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଏଇଟା ପିଲେ ହବ କି ଏଇଟା ପିଲେ ହବ ଭଲସେ ମାର୍କ କର କଥାଟା ଦେଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ ହଉଛି ପିଲେ ୱାର୍କ ବାଇ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ତା ସହିତ ଗତ ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ ବି କହିଥିଲି ୱାର୍କ ଯୋଉଟା ପିଲେ ଏନର୍ଜି ସେଇଟା ୱାର୍କର ୟୁନିଟ୍ ବି ଜୁଲ୍ ଏନର୍ଜିର ୟୁନିଟ୍ ବି ପିଲେ ଜୁଲ୍। ଖାଲି କେତେବେଳେ ୱାର୍କ ଫର୍ମରେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଏନର୍ଜି ଫର୍ମରେ କହୁଛେ। ତେଣୁ ୱାର୍କ ବାଇ ଟାଇମ୍ ହଉ ବା ପିଲେ ଏନର୍ଜି ବାଇ ଟାଇମ୍ ଏନର୍ଜି ବାଇ ଟାଇମ୍ ପିଲେ ଏକା କଥା। ଠିକ ଅଛି, ତ ତାହେଲେ ପାୱାରର ଡେଫିନେସନ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି ପିଲା ଅଛି ଦେଖ ବୋଥ ଏ ଆଣ୍ଡ ସି। ଆମର କିଛି ପିଲା ମାରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ ପି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବାଇ ଟି ମନେ ରଖିଥିବେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଅପସନ ପଢିବେନି। ତେଣୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ଅପସନ ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନୋ ଡାଉଟ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଯେ ଦେଇଛି ପିଲେ ଏନର୍ଜି କନଜ୍ୟୁମ୍ ପର ୟୁନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ବି ଦେଇଛି ଏନର୍ଜି ବାଇ ଟାଇମ୍ ବି ପିଲେ ହବ ୱାର୍କ ଯୋଉଟା ଏନର୍ଜି ସେଇଟା
ଏନର୍ଜିଟା ୱାର୍କର ୟୁନିଟ୍ ୱାର୍କର ଡାଇମେନସନ୍ ଏନର୍ଜିର ୟୁନିଟ୍ ଡାଇମେନସନ୍ ସହିତ ସମାନ। ବାକି କେତେବେଳେ ୱାର୍କ କୁ ଆଉଛି କେତେବେଳେ ଏନର୍ଜି କୁ ଆଉଛି ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ ପିଲେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଯୋଉମାନେ ବି ଭୁଲ କରିଛ ମନ ଦୁଃଖ ପିଲେ ଜମା ବି କରନି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଠ ତମେ ଜାଣିଲ। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିପାରିଥାନ୍ତି। ପାୱାର ଇଜ ଡିଫାଇନ୍ଡ ଆଜ ୱାର୍କ ଡନ୍ ପର ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ଏଇ ଅପସନଟା ହିଁ ଟୋଟାଲ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅପସନ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଚାହିଁଲି ଯେ ୱାର୍କ ଯୋଉଟା ପିଲେ ଏନର୍ଜି ସେଇଟା, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏକ୍ସାମ ହେଲେ ଜମା କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି, ୱାର୍କ ୟୁନିଟ୍ ଯାହା ଏନର୍ଜି ୟୁନିଟ୍ ସେଇଆ, ତେଣୁ ଏଇ ଆନ୍ସରଟା ବି ପିଲେ ହବ। ଏନର୍ଜି କନଜ୍ୟୁମ ପର ୟୁନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ବି ଏଇଟା ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲେ ହବ, ତେଣୁ ବୋଥ ଏ ଏଣ୍ଡ ସି ହବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ଯିବା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଏ ବଡି ଇଜ ଏଟ୍ ରେଷ୍ଟ एट ए सर्टेन हाइट पोजेसेस व्हिच एनर्जी को एनर्जी ता पाखरे अछि। ए बॉडी इज एट रेस्ट गोटे बॉडीटा रेस्ट रे पिले अछि कि हाइट रे अछि कि हाइट रे अछि ता पाखरे को एनर्जी अछि एटा हम क्लियरली जानि परछे पोटेंशियल एनर्जी बा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कि हाइट कथा से कहउछि एच गोटे बॉडीटा एति हाइट रे अछि। तो एम रो वैल्यू जानिचो मास धरा जो गोटे बॉडी दैथिबो 200 ग्राम तले ताकू केजी को कन्वर्ट करी बसैलो जीरो वैल्यू जानिचो 10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट रो वैल्यू दे दीथिबो 10 फुट ऊपर अछि 15 फुट ऊपर अछि बा 3 मीटर ऊपर अछि 4 मीटर ऊपर अछि मीटर कन्वर्ट करी कैलकुलेशन तुमे करिवो। तो जहां भी एनर्जी हुए पोजीशन पाई आ कॉन्फ़िगरेशन पाई हम जानिछे कोन ताको पोटेंशियल एनर्जी बोली पिले कहा जाय। ताले नेक्स्ट क्वेश्चन हमर क्वेश्चन नंबर 2 रो आंसर हो कोन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पिले जी तापरे कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर डायमेंशनली करेक्ट। एई भितरु को काहारो डायमेंशनली करेक्ट तले आमे कोन डायमेंशन गोटे गोटे बाहर करिया कि ना बिना डायमेंशन बाहर करारे भी हमर हेइ जिवो। देखो एबे एबे जस्ट मु फ्रेश फ्रेश कहिछि देखो ऑप्शन फास्ट ऑप्शन देखो फोर्स मोमेंटम वेलोसिटी पिले फोर्स मोमेंटम वेलोसिटी रो डायमेंशन को एंगल रु समान हो पिले फोर्स तो अलग जिनस वेलोसिटी तो अलग जिनस पिले याटा तले मतलब सब अलग हम मास एक्सीलरेशन ये भी तो समान हे परियोनी पिले मास टा मास एक्सीलरेशन का एक्सीलरेशन मास आउ एक्सीलरेशन डायमेंशन समान होबनी मास रो तो m1 एक्सीलरेशन तो l1 t टू द पावर -2 समान कोठी हला। तो नेक्स्ट कहिछि पिले वर्क काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वाओ एटा राइट आंसर पिले हो मु आउ टिके पूर्वर कोतरे वर्क जोटा एनर्जी सीटा वर्क रो यूनिट वर्क डायमेंशन एनर्जी रो डायमेंशन यूनिट सहित समान हो तेणु वर्क रो डायमेंशन जहाँ हम काइनेटिक एनर्जी रो भी से हम पोटेंशियल एनर्जी रो भी से हम हीट एनर्जी कहते भी से होता एनर्जी जो भी एनर्जी हो पिले वर्क रो सहित काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हीट एनर्जी जहाँ भी एनर्जी हो ताले मानकर यूनिट डायमेंशन सब समान ताले राइट आंसर यार हो कौन ऑप्शन नंबर सी। ठीक अच्छे क्वेश्चन सब बढ़िया बढ़िया नहीं आसी सहज क्वेश्चन मुझे जमा भी आनी ना आनी भी आनी भी नहीं कौन पाई ना जो भाया तुम ये कौच भाव चिंता कर डायरेक्ट पूरा सिंपल पड़ से पे क्वेश्चन पड़ोनी क्वेश्चन मॉडरेट रही लेवल नीट लेवल पड़ोनी नीट लेवल कम किंतु मॉडरेट सिंपल क्वेश्चन पड़ो ना पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो a player transfer the momentum of 12 kg meter per second to a ball of mass 400 gram which is at rest find the work done on the ball। ठीक अच्छे पिले ठीक अच्छे तो ये ही क्वेश्चन आम आशा रखा ये क्वेश्चन ही पिले एंट्रांस रे पड़ो तुम सहज क्वेश्चन जमा भी आउ थे कहूँ पिले सहज क्वेश्चन जमा मानिक चलनी रही ट्रिकी क्वेश्चन रही सहज भाया लगे कि टे बुलेकी दब से जो भाया पड़ो से भाया ही मुझे नहीं आसी पिले देख कौन कही पिले देख ये ए प्लेयार कही ट्रांसफर ए मोमेंटम ऑफ 12 केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक अच्छे गोटे किसी मोमेंटम भैल्यू देला ए ट्रांसफर ए मोमेंटम ऑफ 12 केजी गोटे प्लेयर ट्रांसफर कला गोटे मोमेंटम टा 12 केजी मीटर पर सेकेंड टू ए बॉल गोटे बॉल को मोमेंटम से देला ओके ऑफ मास 400 ग्राम ताले मास पिले देछि ओके व्हाट इज द वर्क डन ऑन द बॉल वर्क डन बॉल टा ऊपर केते वर्क कला धरा जो गोटे बॉल टा को गोइठा मार देछि गोइठा मार देछि तो बॉलटार मोमेंटम चेंज हो मोमेंटम मान कोन मास इनटू वेलोसिटी तो वेलोसिटी चेंज होला माने मोमेंटम चेंज हो से जे प्लेयर ट्रांसफर मोमेंटम से किछि मोमेंटम देला माने किछि वेलोसिटी प्रोवाइड करिछि फोर्स देछि जा फल होछि बॉलटा गडी गडी गला एम प्लेयर ट्रांसफर मोमेंटम ऑफ 12 केजी मीटर पर सेकंड टू ए बॉल ऑफ मास 400 ग्राम व्हिच इज एट रेस्ट जो बॉलटा की रेस्ट रे थिला धरा जो फुटबॉलटा प्रथम रेस्ट रे थिला तापर से गुइठा मारदेला माने किक करदेला माने बॉलटार वेलोसिटी आसीगला माने मोमेंटम आसीगला तो मोमेंटम से कही 12 केजी पर मीटर केजी मीटर पर सेकंड होची बोली ए बॉलटार मास देछि पिले 400 ग्राम वर्क डन मागिछि पिले वर्क डन आमे जानिचे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल मु गोटे पिले पढैतली आ बारंबार कहितली एटू पिले प्रॉब्लम पड़े थ्योरी क्लास रे एटा देखै दुछि पिले एटी मु थ्योरी क्लास रे कहितली बहुत इंपोर्टेंट बोली भी पिलेटा पढैला बेले मु कहितली एटी देखो पिले वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आ वर्क एनर्जी थ्योरम पिले एटा पढा आइछि देखियो एटी प्रॉब्लम भी गोटे प्रॉब्लम भी पिले मु करैतली कन्वर्सन एठी अछि पिला देखो एटा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आ वर्क एनर्जी थ्योरम एटू बहुत बार क्वेश्चन पिले पढुछि हला तो वर्क डन टा हुए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सहित पिले समान हुए तो वर्क काइनेटिक एनर्जी एगुडा कथा तळे पिले आसीबो होछि मोमेंटम कथा आसीबो एगुडा पिले तुम व्यवहार कर परिबो तारे वर्क डन टा कोन हुए पिले एक्चुअली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन पिले काइनेटिक एनर्जी चेंज इन
काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला कोन पिले? काइनेटिक एनर्जी केते चेंज होची सब बेले मु बारंबार पिला को कुए चेंज को भलिया मिले पिले फाइनल माइनस इनिशियल। मु आज 5 फुट अछि धरा जो सपोज मु हॉर्लिक्स पे की काली 7 फुट हे गली, ताले चेंज इन हाइट को भलिया हबो ना फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट सब बेले पिले फाइनल नु माइनस करबो इनिशियल को, ठीक अछि। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी केते चेंज हला सेटा को भलिया मिलिबो पिले ना फाइनल फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी पिले केई लिखि दूची ओके। तो से माइनस इनिशियल इनिशियल पिले काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा फाइनल काइनेटिक एनर्जी पहले फॉर्मूला कला हाफ एम स्क्वायर। तुम चाहे हाफ एम स्क्वायर लिखिपार कि मुझे लिखिनी कौन पाई ना मु पूर्व तुमको पढ़ी काइनेटिक एनर्जी पिले आउ गोटे इंपोर्टेंट फॉर्मूला होला पी स्क्वायर बाय 2m है। एटा देख पिले मोमेंटम कथा उठी ना ए प्लेयर ट्रांसफर मोमेंटम ऑफ 12 केजी मीटर पर सेकेंड तेणु मोमेंटम कथा आसूची तेणु एटा इंपोर्टेंट फॉर्मूला जे सब बेले तुम आशा रखनी जे काइनेटिक एनर्जी रो फॉर्मूला हाफ एम स्क्वायर पकेइबो। एई देखो पिले काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर एठू पिले मु बाहर कर देथिले देखो k इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m देखुचो एटा बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला पिले पढैला बेले भी कहितली एटरे प्रॉब्लम भी करा हबो बोली पिले कहितली। तो k इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रो जो भलिया गोटे फॉर्मूला अछि हाफ एम स्क्वायर एटा को भलिया आसला मु गत वीडियो रे कहिची। तो हाफ एम स्क्वायर भी मन रखिबो एग्जाम को मन रखिबो एग्जाम होले कोन भलिया को बसिकी बाहर करियो की फॉर्मूला ना काइनेटिक एनर्जी रो फॉर्मूला पिले तुम मन रखो जो भलिया मन रखचो छोट बड़ हाफ एम स्क्वायर सेई भलिया पिले मन रखो या परे पी स्क्वायर बाय 2m काइनेटिक एनर्जी रो आ गोटे फॉर्मूला होला पी स्क्वायर बाय 2m पीटा हला कोन मोमेंटम, ठीक अछि पिले। तो हमर जे काइनेटिक एनर्जी जगह रे आमे बसी परिया केते पी स्क्वायर बाय 2m पी स्क्वायर बाय 2m माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी केते पिले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बॉलटा पूरा रेस्ट रे थिला कहूची बॉलटा रेस्ट रे थिला माने तार वेलोसिटी 0 थिला वेलोसिटी गोटे बॉडी रो वेलोसिटी 0 माने तार काइनेटिक एनर्जी भी 0 हाफ एम बी स्क्वायर वेलोसिटी 0 माने 0 तेणु एटा हलै गेला पिले 0। तो वर्क डन पिले बां पटे अछि के वर्क डन बां पटे अछि वर्क डन। तो पी स्क्वायर बाय 2m तो पी टा पिले मोमेंटम से दे दिछि मोमेंटम 12 पिले दे दिछि 12 रो हि गला के पिले स्क्वायर बाय 2 इनटू मास रो वैल्यू के दिछि पिले 400 ग्राम 400 ग्राम पिले बसै देले कैलकुलेशन भूली जिवो केते ट्रिकी क्वेश्चन देखो पुनी ग्राम रे दिछि ग्राम रे तो कैलकुलेशन होबनी। तो मास रो वैल्यू पिले ग्राम रे दिछि 400 ग्राम तो ताको कन्वर्ट करिया पई पड़ियो कोन केजी को ताले 400 ग्राम टा केते केजी हबो 400 ग्राम पिले हबो बाई कर दबो 1000 हला बाई कर दलो पिले 1000 ताले डी केजी गला तो दुइटा सुन करला 4/10 पिले, ठीक अछि। एटा को मु लिखि दोछि ताले 2m ताले m जागा रे केते पुट हबो पिले 2 इनटू m जागा रे पिले पुट हबो 4/10 ओके। तो एटा को हिसाब करिया दियो। तो वर्क डन पिले w इक्वल टू ताले हे गला 144 जो 12 स्क्वायर हे गला केते पिले 144 तापर देखो देखो कटुची के देखो होची 2 रे कटि होची 2 पंचा है 5 ताले 5 टा ऊपर गुडी जो 144 गुणन 5 बाई हि जिवो केते पिले 4 ताको सॉल्व करो हिसाब कले एटा 4 रे कटुची के 4 3 12 एडा भी पढैतली पिले नंबर सिस्टम रे डिविजिबिलिटी को भलिया पिले चेक करियो हला 4 3 12 13 14 24 24 6 24 36 नो कि 36 ताले 6 5 30 रु 0 5 3 15 16 17 18 180 पिले आंसर हो 180 जूल राइट आंसर हो वर्क मागिथिला ना वर्क डन हे गला पिले 180 जूल। ताले को टाइप रो क्वेश्चन तुमे चिंता करो कोउ टाइप रो क्वेश्चन एटा देइथिले मु चिंता करो माने वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जे फार्मूला मन रखथबो हाफ एम स्क्वायर से भी एटा करि परिबोनी जे मन रखथबो जे काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला हला पी स्क्वायर बाय 2m से ही प्रॉब्लम टा करि परिबो। आ मु थ्योरी क्लास पढैला बेले ही कहितली एई फार्मूला रे ही प्रॉब्लम आसीबो एई फार्मूला रे ही प्रॉब्लम इंपोर्टेंट 9 क्लास रो तो हाफ एम स्क्वायर पढि के आछे ताठू बेसी इंपोर्टेंट एई फार्मूला टा देखो पिले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहला द रेशियो ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टू ए बॉडी टू द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू द टाइम टेकन बाय द बॉडी फॉर द चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू कोन हो पिले देखो बढ़िया क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ रेशियो माने पिले डिवाइड करा जिवो ओके रेशियो ने आगला द रेशियो ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी change in kinetic energy by okay the ratio of change in kinetic energy of a body to the time taken pile okay এটা কোন হবো of for the given energy is equal to কোন হবো। আচ্ছা চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি কোন হয় এবে বুঝাউতলি চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি কোন হয় পিলে ওয়ার্ক ডন চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জিটা চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জিটা কোন কয় যায় পিলে ওয়ার্ক ডন বারে ये ওয়ার্ক হয় পিলে তাহলে ওয়ার্ক বাই টাইম মানে পরোক্ষরে সে কইছি চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি জায়গায় বসে দিলি ওয়ার্ক ওয়ার্ক বাই টাইম পিলে বারংবার কইছি ওয়ার্ক বাই টাইম কো কোন কয় যায় ওয়ার্ক বাই টাইম কোন এটি আমি থিওরি ক্লাস রে পড়িছে देखियो এইটি লেখা আছে ওয়ার্ক বাই টাইম এইটি এই দেখো পিলে ওয়ার্ক বাই টাইম কো পিলে কোন কয় পাওয়ার কয় যায় তাহলে आंसर হিজব কোন পিলে পাওয়ার এই দেখো তাহলে কোটা অপশন হবো রাইট आंसर পাওয়ার হিজব পিলে 4 নম্বর অপশন ডি হিজব রাইট आंसर দেখুছো কোউ টাইপ র কোশ্চেন ডাইরেক্ট নুহ ডাইরেক্ট পকেইনি যে ওয়ার্ক বাই টাইম কো কোন কয় যায় যে মানে সবুবেলে এন্ট্রান্স রে পিলে গোটে জিনিস মনে রাখো তিন প্রকার কোশ্চেন করা যায় মানে অধম মধ্যম উত্তম ହେଲା। ତ ଅଧମ ହେଲା ଯୋଉଗୁଡା କି ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଥିବ ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ବହୁତ ସହଜ
ବହୁତ ସହଜ। ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇ ଦେଇଥିବ, ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାଗିଥିବ, ଏଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗୋଟେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଇଥିବ, ତାର ଗୋଟେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଇଥିବ, ତାର ପରିସୀମା ମାଗିଥିବ, ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାଗିଥିବ, ବାହୁର ସ୍କୋୟାର କରିଦବ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଅତି ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କିଛି ଥିବ, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ଅତି ସହଜ, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଥିବ, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉତ୍ତମ ଧରଣର ଥିବ। ଯୋଉଟା ଅତି ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଟା ସବୁ ପିଲା କରିଦେବେ। ମାନେ ସେଇଟା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ନା ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। ଯେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ନ ପଢିକି ବି ମୁଁ କରିଦେଇକି ଆସିଛି, 100ଟାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କରିଦେଇକି ଆସିଛି 20ଟା। ଆରେ ବାବୁ ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତେ କରିଦେଇଥିବେ, ସେଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ସର ସେଟା ଠିକ ହେଇଥିବ। ସେଇଟା କଣ ଡିଟରମାଇନ୍ କରିବ ବିଏଡ୍ ରେ କିଏ ସିଟ୍ ପାଇବ କିଏ ସିଟ୍ ପାଇବନି? ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିଟରମାଇନ୍ କରିବନି କାହାର ବିଏଡ୍ ରେ ସିଟ୍ ପାଇବ କିଏ ଆଡମିସନ ହେଇପାରିବ କିଏ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଉତ୍ତମ ଧରଣର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଗୁଡାଏ ପିଲା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ଧରଣର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଗୁଡା ଯୋଉଟା ଟପ୍ ରହୁଛି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକୁ କଣ ହବ, ସେଇଟା ହିଁ ଡିଟରମାଇନ୍ କରିବ ମଧ୍ୟମ ଆଉ ଉତ୍ତମ। ଏଇମାନେ ହିଁ ଡିଟରମାଇନ୍ କରିବେ କାହାର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବ। ବୁଝିହେଉଛି ତ? ତ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲା ମୁଁ ନେଇଛି ଏଗୁଡା ଅଧମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିନି ମୁଁ, ମଧ୍ୟମ ଆଉ ଉତ୍ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଯୋଉଗୁଡାକ ପିଲା ଡିଟରମାଇନ୍ କରିବ ଯେ କିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବ। ଯଦି ଅଧମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହବ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ୱାର୍କ ବାଇ ଟାଇମ୍, ଦ ରେସିଓ ଅଫ ୱାର୍କ ବାଇ ଟାଇମ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଡ୍ୟାଶ। ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପାୱାର ଲେଖିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା। ସେଗୁଡା ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଯୋଉଗୁଡା ଅଧମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଯୋଉଗୁଡା ସିମ୍ପଲ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ବୁଝେଇବା ଟାଇମରେ ହିଁ ମୁଁ ସାରିଦେବି, କହିଦେବି ସେଗୁଡା ସବୁ। ଠିକ ଅଛି? କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତିକି ନେଇକି ଆସିଛି 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ବାଛି ବାଛିକି ଆଣିଛି, ପୁରାଟା କନସେପ୍ଟକୁ କଭର ଯୋଉ ଭଳିଆ କରିପାରିବ ସେଭଳିଆ ବାଛିକି ଆଣିଛି। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ, ଦ କମର୍ସିଆଲ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ ଏନର୍ଜି କଣ ହବ? କମର୍ସିଆଲ ୟୁନିଟ୍ କଣ ହବ? ଏନର୍ଜିର କମର୍ସିଆଲ ୟୁନିଟ୍। ଏଟା ହାଇସ୍କୁଲରେ ଥିଲା, +2 ରେ ବି ଥିଲା, ଫିଜିକ୍ସରେ ଥିଲା। ଏଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଆମର ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଅଛି, କରେଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟରରେ ମୁଁ ଏଟା ପଢେଇବି ହେଲା। କମର୍ସିଆଲ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଏନର୍ଜି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଏନର୍ଜିର କମର୍ସିଆଲ ୟୁନିଟ୍ କଣ ମନେ ପଡୁଛି? ବିଓଟି ଗୋଟେ ଲେଖା ହଉଥିଲା ପିଲେ, ବୋର୍ଡ ଅଫ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଟ୍। ମନେ ପଡୁଛି? ବୋର୍ଡ ଅଫ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଟ୍ ସେଟା କଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? 1 କିଲୋୱାଟ ଆୱାର। 1 କିଲୋୱାଟ ଆୱାର ଏଟାକୁ ପିଲେ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ବୋର୍ଡ ଅଫ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବା ଏଟା କମର୍ସିଆଲ ୟୁନିଟ୍। ଆମ ଜେନେରାଲି କୁହା ହବନି ଆମ ଘରେ ଆଜି ଆମ ଘରେ ଏ ମାସ 30 ୟୁନିଟର ଉଠିଛି ବିଲ୍, 30 ୟୁନିଟର ବିଲ୍ ଆସିଛି। ୟୁନିଟ୍ କୁହାଯାଉଛି 30 ୟୁନିଟ୍। ଆମ ଘରେ ଏଥର 50 ୟୁନିଟର ଆସିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍। 50 ୟୁନିଟ୍, ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ମାନେ ପିଲେ 1 କିଲୋୱାଟ ଆୱାର ହେଲା। ତ କମର୍ସିଆଲ ୟୁନିଟ୍ଟା ପିଲେ କିଲୋୱାଟ ଆୱାର କୁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ। ମନେ ରଖିବ କମର୍ସିଆଲ ୟୁନିଟ୍ 1 କିଲୋୱାଟ ଆୱାର। ଠିକ ଅଛି? ତ ଦେଖ ପିଲେ ୱାଟ ଆୱାରଟା ବି ଗୋଟେ ଏନର୍ଜିର ୟୁନିଟ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଏନର୍ଜିର ୟୁନିଟ୍। କିନ୍ତୁ କମର୍ସିଆଲ ଯୋଉଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେଟା ହେଲା କିଲୋୱାଟ ଆୱାର, KWH ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୋଉଟା କି ତମେ ବିଓଟି କହୁଛ, ବୋର୍ଡ ଅଫ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଟ୍। ଯୋଉଟା ସିମ୍ପଲ ତମେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ଆମର 15 ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, 15 ୟୁନିଟ୍ ମାନେ 15 କିଲୋୱାଟ ଆୱାର। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। If 20 Newton of force is applied on a body displaced 2 meter, then work done କେତେ ହେବ ହେଲା? 20 ନ୍ୟୁଟନ ର ଫୋର୍ସ ପଡୁଛି, ଫୋର୍ସ ପଡୁଛି କେତେ? ଗୋଟେ ବଡି ଉପରେ ଫୋର୍ସ ପଡୁଛି ପିଲେ 20 ନ୍ୟୁଟନ। ସେ ଡିସପ୍ଲେସ କରୁଛି ଗୋଟେ ବଡିକୁ 2 ମିଟର। ତାହେଲେ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲା ପିଲେ 2 ମିଟର। ତାହେଲେ କହିଛି ୱାର୍କ ଡନ୍। ସିମ୍ପଲ ୱାର୍କ ଡନ୍ ଫର୍ମୁଲା କଣ ହୁଏ? ଫୋର୍ସ ଇንଟୁ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ଫୋର୍ସ ଇንଟୁ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ? ଏଠି ତ ଭେକ୍ଟର କଥା କିଛି ଆସୁନି, ସେ ତ ଦେଇଛି କି 2 i କ୍ୟାପ୍ 3 j କ୍ୟାପ୍, ଯେ ମୁଁ ଡଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେବି। ସିମ୍ପଲ ଜାଣିଛି ଫୋର୍ସ ଇନ୍ଟୁ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ନହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫର୍ମୁଲାଟା କଣ ହୁଏ? ଫୋର୍ସ ଡଟ୍ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ର ଡଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ କଲେ କଣ ବାହାରେ? ଆମର ୱାର୍କ ଡନ୍ ପିଲେ ବାହାରେ। ଏଠି ତ ସ୍କାଲାର ଫର୍ମୁଲା ଦେଇଛି, ଫୋର୍ସ ତ i କ୍ୟାପ୍ j କ୍ୟାପ୍ k କ୍ୟାପ୍ ରେ ଦେଇନି, ଡାଇରେକ୍ଟ 20 ନ୍ୟୁଟନ ଦେଇ ଦେଇଛି ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡଟା। ତ F ଇନ୍ଟୁ S, ତାହେଲେ F ଇନ୍ଟୁ S ମାନେ 20 ଇନ୍ଟୁ ହେଇଗଲା କେତେ? 2 ପିଲେ। ତାହେଲେ 40 ନ୍ୟୁଟନ ହେଇଗଲା। 40 ନ୍ୟୁଟନ ନୁହଁ, ଜୁଲ। ୱାର୍କ ଡନ୍ କହିଛି ନା, ଜୁଲ ପିଲେ। ତାହେଲେ 40 ଜୁଲ ହେଇଗଲା ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି? 40 ଜୁଲ ହେଇଗଲା ପିଲେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯୋଉମାନେ ବି ଠିକ କରିଛ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦବ। ଓକେ। ତ ଦେଖ ପିଲେ ଅର୍ଗରେ ବି ଅପସନ ଦେଇପାରେ। ଅର୍ଗଟା କିନ୍ତୁ ସିଜିଏସ୍ ୟୁନିଟ୍ ଟା, ଯେହେତୁ ଆମର ନ୍ୟୁଟନଟା ଏସ୍ଆଇ ରେ ଥିଲା, ମିଟରଟା ବି ଆମର ରହିଛି କୋଉଥିରେ? ଏସ୍ଆଇ ରେ। ତେଣୁ ଆନ୍ସରଟା ବି ହବ ଏସ୍ଆଇ ରେ ନା, ତେଣୁ ନ୍ୟୁଟନରେ ରହିବ। ଓକେ, ସରି ଜୁଲରେ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସବୁ ବଢିଆ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ହୁଇଚ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଟ୍ରୁ ଆବାଉଟ୍ ୱାର୍କ ଡନ୍। କୋଉଟା ହଉଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ହୁଇଚ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଟ୍ରୁ ଆବାଉଟ୍ ୱାର୍କ। ୱାର୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରୁ କୋଉଟା ନାହିଁ, କୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ୱାର୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରୁ ହବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଦେଖିବା। ୱାର୍କ ୱାର୍କ ତ ପଢେଇଛି। କହିଛି ୟୁନିଟ୍ ଅଫ ୱାର୍କ ଇଜ ନ୍ୟୁଟନ ମିଟର। इट्स एसआई यूनिट इज जूल। এটা তো ঠিক ଅଛି ପିଲେ। ୱାର୍କ ଡନ୍ ଏସଆଇ ୟୁନିଟ୍ ପିଲେ କଣ ହୁଏ? ଜୁଲ ହୁଏ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜୁଲ। ইট ইজ এ স্কালার কোয়ান্টিটি। ওকে, এটা ମୁଁ ଗତ ଭିଡିଓରେ କହିଥିଲି। ଫୋର୍ସ ଡଟ୍ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କୁ ଡଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ କଲେ ୱାର୍କ ଡନ୍ ବାହାରେ। ଆଉ ଡଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିଛ ମାନେ ଡଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇଜ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ସ୍କାଲାର ପ୍ରଡକ୍ଟ। +2 ରେ ପଢିଥିଲେ ଆମେ। ତେଣୁ ୱାର୍କଟା ଗୋଟେ ସ୍କାଲାର ହବ। କଣ ପାଇଁ ନା ଦୁଇଟା ଭେକ୍ଟର ଭିତରେ ଡଟ୍ କଲେ ଆନ୍ସରଟା ହୁଏ ଗୋଟେ ସ୍କାଲାର। ଓକେ, ତ ଏଟା ଗତ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ କହିଛି, ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଛି। ତ କୋଉଟା ହବ ପିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଅପସନଟା ଦେଖିଲ, ୟୁନିଟ୍ ଅଫ ୱାର୍କ ଇଜ ନ୍ୟୁଟନ ମିଟର। କେବେଠୁ ହେଲାଣି ୟୁନିଟ୍ ଅଫ ୱାର୍କ ନ୍ୟୁଟନ ମିଟର? ନ୍ୟୁଟନ ମିଟର ତ ହୁଏନି, ନ୍ୟୁଟନ ମିଟର ହୁଏ ନାହିଁ ପିଲେ। ଜୁଲ ହୁଏ ନା, ଜୁଲ। ଜୁଲ ହବ, ନହେଲେ କଣ ହେଇପାରିବ କହିଲ? ୟୁନିଟ୍ ଅଫ ୱାର୍କ ନ୍ୟୁଟନ ମିଟର, ନଟ୍ ଟ୍ରୁ କହିଛି।
ନ୍ୟୁଟନ ୱାର୍କ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ଫଲୋଇଂ ହଉଛି ନଟ୍ ଟ୍ରୁ। ଫୋର୍ସ ର ତ ନ୍ୟୁଟନ ଆସି ଯାଉଛି ରେ। ନ୍ୟୁଟନ ମିଟର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ଫଲୋଇଂ ହୁଇଚ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଟ୍ରୁ अबाउट ୱାର୍କ। ୱାର୍କ ର ଫୋର୍ସ ଇନଟୁ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ତ ନ୍ୟୁଟନ ମିଟର ଟା ହେଇପାରିବ। ନ୍ୟୁଟନ ମିଟର ଟା ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ଏଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା क्वेश्चन ଟା। ଏଟା କାଟି ଦେଇଥାଉ ପିଲେ, ନହେଲେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ନ୍ୟୁଟନ ମିଟର ଦବାନି, ନ୍ୟୁଟନ ମିଟର ସ୍କ୍वायर କରିଦବା ପିଲେ। न्यूटन मीटर स्क्वायर कर दियो, करेक्शन कर दियो पिले, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो फोर्स वर्क रो फॉर्मूला कोन पिले? फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट। फोर्स रो हमें न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट रही गला पिले मीटर। डिस्प्लेसमेंट रही गला पिले मीटर। ओके, ताले न्यूटन इनटू मीटर एटा हेई परिबो न्यूटन मीटर स्क्वायर पिले कर दियो, देले एटा हेई जो राइट आंसर। नॉट कहिछि ना, व्हिच इज नॉट ट्रू। आउ असाइनमेंट तो जूल ए ठीक अछि। स्केलर क्वांटिटी भी तो पिले एटा वर्क टा। ओके, तेणु ऑप्शन ए हेई जो राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पिला देखिया। पाठी तथापि जदि एटा मु पिले कोनोसी आउ देखिकी पिले बहिरु लिखितली, बहि चेक करिकी जदि आउ किछि जदि क्वेश्चन टा आउ किछि हेई परिबो मु पिन कर देबी, डिस्क्रिप्शन में पिन कर देबी। नहले वर्तमान पर्यंत एई क्वेश्चन एटा मानि कि चलो एटा मीटर स्क्वायर पिले कर दियो, हला स्क्वायर कर दियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करिया। व्हाट इज द वर्क डन ऑन ए सैटेलाइट बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स? ओके, अर्थ रो ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन ऑन ए सैटेलाइट? गोटे सैटेलाइट, सैटेलाइट माने कोन पिले? उपग्रह हमर जोडा में छाडीचे। ओके, एटा पृथ्वी पिले, एटा हेगला हमर पृथ्वी। हम पृथ्वी रो हम उपग्रह गुडा को सब छाडीचे सैटेलाइट, जो अमेरिका छाडीचे जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से गुडा। तो एटा धरा जो गोटे सैटेलाइट पिले बुलुची हला, एई ऊपर पिले बुलुची। तो अर्थ ताको टाणीची सेंटर आडको, फोर्स पकोची, ग्रेविटी ताको टाणीकी धरिची, नल तो पळेइबो, कुआडे भी पळेइबो। अर्थ चारि पाखरे बुलुची हला, जिओ स्टेशनरी सैटेलाइट। अर्थ होची, अर्थ को गोटे जगह कांस्टेंट रखी ठीक पोजिशन में बुले। प्लस 2 रे थिला जिओ स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जे कोन सैटेलाइट गुटा मानिकी चलो, बा जीपीएस रो सैटेलाइट भी हो। तो सेई सैटेलाइट जो पिले बुलुची, एभलिया पिले बुलुची, सैटेलाइट एभलिया बुलुची। चारि पाखरे एमती बुलुची ना, जे कोनोसी पॉइंट रे तार डायरेक्शन टा कोन हो? एमती टेंजेंट टाणी दबो। तो एटा हला पिले डिस्प्लेसमेंट रो डायरेक्शन। एई भलिया पिले गोटे पत्थरटा बुलुची, धरा जो सर्कुलर पाथ रे, एई जगह तार डिस्टेंस, एई जगह तार डिस्प्लेसमेंट कुआडे हबो? एपटे गोटे टेंजेंट टाणी देले जणा पड़े ना। तो एई भलिया पिले जाउची सैटेलाइट डाण पटे, एई भलिया जाउची, बाम पटे जो भलिया भी जाऊ। तो ग्रेविटी ताको तळारे टाणुची। से कहूची वर्क डन केते हो पिले कुह? निजे को वर्क डन फॉर्मूला पिले मु पढैतली, एफ डॉट एस। वर्क डन फॉर्मूला पिले पढैतली, एफ डॉट एस। ताले डब्ल्यू इक्वल टू हिजबो एफ एस cos पिले केते हिजबो? फोर्स ता तळारे पडुची, डिस्प्लेसमेंट ता बाम पटे हो डाण पटे हो, 90 डिग्री आउची। एफ आउ एस भितर एंगल केते होउची पिले? 90 डिग्री। थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ वेक्टर और एस वेक्टर। थ्योरी क्लास रे बहुत भलो भाबरे बुझेइची पिले। cos 90 पिले केते हो जाय? 0 हो जाय। ताले डब्ल्यू इक्वल टू पिले हिजो 0। डब्ल्यू इक्वल टू 0 होला। ताले ऑप्शन ए टा राइट आंसर हिजबो। ए पिले बी रे भी 0 अछि, बढ़िया। बहुत चालाक, बीटा ऑप्शन ने 0 देइची। ताले कोन पाई 0 सेटा भी तार कारण से पचारिची। हो देखिया, ए आउ बी भितर गोटे हबो 0, बिकॉज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ। फोर्स जोटा पकोची अर्थ तळारे ग्रेविटी टाणुची ऑन द सैटेलाइट को इज पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट ना। पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट हेले को भलिया हबो? एटा तो पैरेलल नै, एटा एपटे पडुची, एटा तळ पडुची, परपेंडिकुलर होची। डिस्प्लेसमेंट आ फोर्स परपेंडिकुलर होची। तो डिस्प्लेसमेंट माने एटा एई भलिया बुलिया पई चेष्टा करूची ना, एटा एई भलिया बुलिया पई चेष्टा करूची सैटेलाइट। सैटेलाइट एई भलिया बुलिया पई चेष्टा करूची। तो तेणु करी कथा होची या जे डिस्प्लेसमेंट टा डाहाण पटे धरा जो होउची, फोर्स टा तळ आडे पडुची, परपेंडिकुलर हबो 0। बिकॉज ए भलिया भी तो पैरेलल हला माने थीटा 0 डिग्री हुए, कोठी वर्क डन डब्ल्यू टा कोठी 0 हबो? पैरेलल माने तो एठी cos 0 बसई थांतो, एठी पैरेलल होबार ही नाही। तळ आडे पडुची तुमरो ग्रेविटी, सैटेलाइट टा ए भलिया मूव करछि, तेणु 90 डिग्री ही एठी हबो। ए एंगल टा पिले 90 डिग्री, ए एंगल टा force आउ s 0, because the force exerted by the earth on the satellite is perpendicular to the displacement। displacement आउ force जोटा पडुची ग्रेविटी पकोची था माने परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोली 90 डिग्री, 90 डिग्री बोली वर्क डन केते पिले 0। मन रखो, वर्क डन हबो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पिले करिया। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। बढ़िया क्वेश्चन गोटे आसी। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, गोटे बॉडी रे मोशन पई जो एनर्जी आसे ताको पिले कोन कहै? हम समस्त जानिचे ड्यू टू मोशन ताको कहै काइनेटिक एनर्जी। पोजीशन आ कॉन्फिगरेशन पई जोटा एनर्जी टा आसे ताको कहै कोन? पोटेंशियल एनर्जी बोली कहै, गतिज शक्ति। एटा सेटा ला स्थितिज शक्ति। नेक्स्ट पिले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन। तले पोटेंशियल एनर्जी बा गोटे बॉडी रो स्थितिज शक्ति कहा कहा ऊपर पिले डिपेंड करियो? पोजीशन ऊपर डिपेंड करियो ना, कॉन्फिगरेशन ऊपर डिपेंड करियो ना, पोजीशन एंड कॉन्फिगरेशन। एटा पढ़ा आइछि पिले पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन ने पढ़ाई। पोजिशन आ कॉन्फिगरेशन पे जो एनर्जी आसे जस्ट पे देखई देबी, जस्ट टिके पिला देखै देबा पई मु चेष्टा करबी। एनर्जी ए पिला देखो पोटेंशियल एनर्जी गत क्लास रे हितला, मु सही पई कहूछ ना, थ्योरी प्लस
ये देखो पे पोटेंशियल एनर्जी पड़ी द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट चेंज पोजीशन आउ कॉन्फिगरेशन पोजीशन आउ कॉन्फिगरेशन पे जो एनर्जी आसे ताको पे कहा जाय पोटेंशियल एनर्जी जे खाली पोजीशन घुसिकी जाइथिबो एग्जाम हॉल को ए मारि दी पळै आसो पोजीशन रे एडी पोजीशन गोटे भी दे दियो बहुत चालाक ऑप्शन जे दिए एग्जाम रे बहुत भाबी चिंती के दिए हला माने माने गोटे धरा जो मैथमेटिक्स रो मु कहूची लास्ट आंसर टा धरा जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू धरा जो सपोज हला 4 हला से ठीक ऑप्शन गोटे 4 दे दिथिबो एरा ठीक गोटे 4 देइथिबो किंतु 4 हबो कि आंसर एक्स रो वैल्यू 2 हबो रूट ओवर हेला परे ता तळे ऑप्शन टा थिबो 2 छुआ व्यस्त थिबे ना एंट्रांस रे छुआ कोन रे जान नांदी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स इक्वल टू 2 हबो ना व्यस्त रे तळे थिबे रफ पॉइंट अल्प जगह थिबो धरा जो सेठी लिखि दउथिबे सेठी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 पाइ मिल गला डायरेक्ट मार दे एटा 4 ऑप्शन तो पाइ जिबे ना 4 तेणु से भाबी चिंती कि से भले ऑप्शन देइथिबो से मझिरे कैलकुलेशन करी करी जाउथबो मझिरे जो वैल्यू गुडा गोटे भाबुथबो ना से गुडा को ऑप्शन ने से जो सजी के रखथबो माने जेतेबेले खाताटा तुमर क्वेश्चन तैयारी हुए एनसरटा भी तैयारी करा सरी थाई बुझीला तेणु से जो एनसरटा जड़े दिए कैलकुलेशन करी एनसरटा बाहर करे से मझिरे जो एनसर गुडा गोटे बाहर ताको आनिक से ऑप्शन ने बसैबो ताले छुआटा जदी फसी जीवो से टाइम रे हैरान जीवो तेणु लास्ट पर्यंत कैलकुलेशन करिवो देखि आनिक पुट करिवो भैलू आग पढ़ियो ऑप्शन गुडा खाली पोजीशन पढ़ देकी पोजीशन ना देखि डिवीजन पळै आइसो बोली जो तळे थिला पोजीशन एंड कॉन्फिगरेशन ओके नेक्स्ट पिले मेकानिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इनक्लूड्स गोटे बॉडी रो मेकानिकल एनर्जी कहले कोन बुझा जाई पिले मन रखियो काइनेटिक एनर्जी हला गतिज शक्ति पोटेंशियल एनर्जी हला पिले स्थितीय शक्ति ए दुईटा सारा को पिले कहा जाय मेकानिकल एनर्जी तो मेकानिकल एनर्जी एक्चुअली पिले मेकानिकल एनर्जी मेकानिकल एनर्जीटा पिले दुई प्रकार गोटे हला पिले काइनेटिक एनर्जी आ गोटे हुए एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी तो से कहिछि जे मेकानिकल एनर्जीटा कोन क्या को आकु ने कि ये ना आंसर होबो कोन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर पिले ठीक अछि तो एसआई यूनिट ऑफ पावर एसआई यूनिट ऑफ पावर मु पढैछि एसआई यूनिट ऑफ पावर कोन होय पिले क्लियर लिखाइ छि देखै दुछि गत वीडियो रे पढैछि पढिबो एई भलिया पिले पढिबो एई भलिया पिले पढिबो जे पढिथिबो ताकू सह लागिवो न तो एगुडा बहुत पढा लागिवो एसआई यूनिट ऑफ पावर पिले एई जिबा हमें वाट लिखाइ छि एठी एई देखो पिले এই দেখো এসআই ইউনিট অফ পাওয়ার এই থিব এটি এনাদার ফর্মুলা তারপরে ইউনিট এই বিলে ওয়াট লেখা হইছে জুল বাই সেকেন্ড থিলে বি অপশন হবো রাইট আনসর কিন্তু সে জুল বাই সেকেন্ড ওয়াট দবনি যদি দব লেখিব অপশন বথ ହେଲା ତ ଏଠି ୱାଟ ହିଁ କେବଳ ଦେଇଛି ୱାଟଟା ହିଁ ହବ ହେଲା ଜୁଲ ତ ହବନି ଜୁଲ ତ ପିଲେ ତୋର ୱାର୍କ ର ୟୁନିଟ ହେଲା ପାୱାର ର ନୁହଁ ନ୍ୟୁଟନ ତ ପିଲେ ଫୋର୍ସ ର ୟୁନିଟ ମିଟର ତ ଲେନ୍ଥ ର ୟୁନିଟ ଏସଆଇ ୟୁନିଟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ପିଲେ କରିବା 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन गोटे जूल रो वर्क होची बोली हमें केतेबेले कहबा ना देखो पिले हमर फार्मूला कोन डब्ल्यू रो फार्मूला हला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू पिले डिस्प्लेसमेंट ओके तो फोर्स ता पिले वर्क रो यूनिट हला कोन जूल ताले 1 जूल इक्वल टू फोर्स रो यूनिट कोन न्यूटन ताले 1 न्यूटन इनटू एस ता हला डिस्टेंस डिस्टेंस रो यूनिट कोन मीटर ताले मु स्टाइल मारी केमति लिख परबी 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर ओके ता माने जदी गोटे न्यूटन रो फोर्स पडुथबो गोटे बॉडी ऊपरे आ 1 मीटर से डिस्प्लेसमेंट होतबो ताले केते वार खेला बोली कहबा 1 जूल बुझियलानी देखो धरा जाऊ এইটা ଏ ମୋବାଇଲଟା ପିଲା ଧରାଯାଉ ହେଲା ତ ଏଇ ମୋବାଇଲର ମୁଁ ଧରାଯାଉ ଫୋର୍ସ ପକଉଛି କେତେ ନା 1 ନ୍ୟୁଟନ ଫୋର୍ସ ପକଉଛି 1 ନ୍ୟୁଟନ ଫୋର୍ସ ପକଉଛି ଆଉ 1 ମିଟର ଡିସପ୍ଲେସ କରାଇଲି ହେଲା ତେଣୁ ଏଇଟା 1 ନ୍ୟୁଟନ ଇଣ୍ଟୁ 1 ମିଟର ଡିସପ୍ଲେସ ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେ ୱାର୍କ କଲି ନା 1 ଜୁଲର ୱାର୍କ କଲି ତ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ 1 ଜୁଲ ଅଫ ୱାର୍କ ଇଜ ସେଟ୍ ଟୁ ବି ଡନ୍ କେତେବେଳେ ନା ଏ ଫୋର୍ସ ଅଫ 1 ନ୍ୟୁଟନ ଡିସପ୍ଲେସ ଏ ବଡି 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନା ଆମର କଣ ବାହାରିଲା ଯଦି ଏସଆଇ ଦବ ସବୁଗୁଡା ଏସଆଇ ଦବ ନା ତେଣୁ ୱାର୍କ ର ବି ଏସଆଇଟା ହେଲା ଜୁଲ फोर्स रो भी एसआई हला न्यूटन एस रो डिस्टेंस रो यूनिट हला पिले बा डिस्प्लेसमेंट रो यूनिट हला मीटर तेणु 1 न्यूटन फोर्स दउतु 1 मीटर मूव करथु ताहले कहबी जे 1 जूल रो वर्क हला बोली ऑप्शन बी देखिबा ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस बॉडी 1 मीटर एटा राइट आंसर हे जीवो तापटा कोन थिला देखिदबा कि ए फोर्स ऑफ 1 डाइन कहिछि डाइन पुनी दैछि एटा मीटर हबनी से बेले फोर्स ऑफ 1 डाइन 1 सेंटीमीटर ना हमर तो जूलटा एसआई यूनिट माने एसआई माने 1 न्यूटन सेटा मीटर रे हिसाब हो ठीक अछि पिले नेक्स्ट क्वेश्चन जा व्हेन ए कोएल स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड जेते गोटे कोएल स्प्रिंग को कंप्रेस करियो एई भलिया पिले कोएलटा थिला हला गोटे कोएल स्प्रिंग टा एई भलिया थिला ताको कंप्रेस कर दिजो ताको एबाडू ठेल दिजो जा पर से कोन हिछि ना एई भलिया कंप्रेस हिछि कम जगह रे रहि हिछि ए कोएल स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड द वर्क डन ऑन द स्प्रिंग द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी द वर्क डन ऑन द स्प्रिंग when a coil is compressed the work is done on the spring yes ठीक कथा जेतबेले गोटे coil को तुमे कंप्रेस करछो ठेल दोछो work is done on the spring तुमे किछि वर्क कलो स्प्रिंग ऊपर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से स्प्रिंग टा जो एनर्जी टा रहछि ताको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोली कहौ छै तो से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी टा कोन हबो बढ़िबो इनक्रीज हबो ना डिक्रीज हबो ना डिसअपियर हबो ना रिमेन अनचेंज हबो भाबो भाबो कौन हम जो गोटे कंप्रेस कल एगुड़ा निजे कर ना टेस्ट कर केतटा ठीक है एपटू कंप्रेस कर कंप्रेस कले कम जगह आसिक रहीगला तो तार एनर्जीटा बढ़ला ना कमिला तार से स्प्रिंग रे जो एनर्जीटा से बढ़ला ना कमिला से ताप भितर जो पोटेंशियल अछि
ऑब्वियसली कौन हम आंसर देख कथा दुई प्रकार दुई आड़ू बुझे हम गोटे जिनस को तुम्हें बल खर्च कर स्प्रिंगटा अच्छी ये स्प्रिंगटा कांथरे अच्छी धर जो ये बल खर्च करके ठेलिल ताको देले कम जगह को चली एतेटा पर्यटन स्प्रिंगटा आसीला मुझे ठेल 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 नहीं गली ताने मोर एनर्जी खर्च है मोर मु ठेली मैंने नहीं जाऊँ मैंने मोर एनर्जी खर्च होची ना तो मोर एनर्जी खर्च है सेटा ता भितर स्टोर होकर रहिबो ना तेणु तार एनर्जी बढ़ी मोर एनर्जी कमी जीव लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोठू ता पाखु ट्रांसफर होला धनु तीर एग्जांपल मु पढ़ेला बेले गत वीडियो देइथिले गोटे धनु तीर कमति टाणुच पछकू ताले टाणुच माने तुमर जो मस्कुलार एनर्जीटा ता भितर पोटेंशियल एनर्जी आकार स्टोर होकर रहउची धनु तीरटा को टाणुच ताले छाडी दउच से जो पोटेंशियल एनर्जीटा से धनु तीरटारे थिला स्टोर होकर स्थिति शक्तिटा से मुव करियो जेतेले तीरटा सेटा कन्वर्ट हो काइनेटिक एनर्जी को एगुड़ा हला एनर्जी रो खेल एठी बॉलटा जळुची रूम रे मु पढ़ाऊँ इलेक्ट्रिकल एनर्जीटा कन्वर्ट होची लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होला लाइट एनर्जी को से भाया खाली जस्ट खाली कन्वर्सन चलती ओके तो से भाया से कहूँ जे से स्प्रिंग रे पोटेंशियल एनर्जीटा कौन हम बढ़िबो ना कमिबो ऑब्वियसली स्प्रिंग रो एनर्जी कौन हो बढ़ी जीवो मोर एनर्जीटा देकी ताको मु ठेलची ना तेणु बढ़ी जीवो देले मु ताको छाडी देबी रांगी छाडी देबो से हला काइनेटिक एनर्जी को सेते कन्वर्ट हो तो मन रखिबो यार आंसर हो कौन इनक्रीजेस मन रखिबो यार आंसर हो कौन प्ले इनक्रीजेस ओके तापरे वर्क डन बाय फ्रिक्शन वर्क डन बाय फ्रिक्शन कौन हम যেতবে ফ্রিকশন পিলে গোটে পড়ে পড়ে দেখ এটা হলা গোটে বডিটা পিলে এই বডিটা ধরা যাও পিলে এইভাবে মুভ করছি এইভাবে পিলে মুভ করছি এপটে হলা তার ডিসপ্লেসমেন্ট ফ্রিকশন কুଆଡେ পড়িব গত ভিডিওরে মু বুঝাইছি ফ্রিকশন হলা ঘর্ষণ ঘর্ষণ পাই বডি মানে ଦେଖିଥିବ গোটে ইটাকু বাঁধিকি টাণ গোটে ইটাকু পিলে বাঁধি ଦେଇକି এইভাবে স্লোপ এইভাবে চটাণরে টাণ ইটাটা ইজিলি ଯିବନି কোন ପାଇଁ না ফ্রিকশন পড়িব না ତମେ এপটে ডিসপ্লেসমেন্ট କରାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ ଫୋର୍ସଟା କୋଉ ପଟେ ପଡୁଥିବ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ ଫୋର୍ସଟା ପଛ ପଟେ ପଡୁଥିବ ଇଏ ଅପୋଜ କରୁଥିବ डिस्प्लेसमेंट को तेणु से कहे वर्क डन कौन हम ऑब्वियसली वर्क डन कौन हम वर्क डन कौन हम कहे इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी कथा तो ठीक से आसुनी पोटेंशियल एनर्जी कथा किसी एटी आसुनी मोशन कथा आसुची ना तो कुह फ्रिक्शन पड़ले कौन हम फ्रिक्शन पड़ले तार वेलोसिटी कमी जीवो एटा सिंपल कथा जिते बेसी फ्रिक्शन हम तार वेलोसिटी पिले सेते कमी जीवो एटा पूरा राइट कथा फ्रिक्शन जिते बेले बेसी हम पिले वेलोसिटी डेफिनेटली कौन हम पिले कमी जीवो वेलोसिटी कमी जीवो फ्रिक्शन जिते बेसी हम ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କଣ ହୁଏ କି ସାଇକେଲ ଗୁଡାରେ ତେଲ ଦିଆଯାଏ ଗ୍ରୀସ ଦିଆଯାଏ କଣ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରିକ୍ସନ ଯଦି ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି ନା ସେ ଆଉ ବୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ ବା ମୋସନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଇଜିଲି ତେଣୁ ଫ୍ରିକ୍ସନ କୁ କମେଇବାର ଅଛି ଓକେ ତ ତେଣୁକରି ଫ୍ରିକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ହବ କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ବଡିର କଣ ହବ କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି କମିଯିବ ଭେଲୋସିଟି କମିଗଲା ମାନେ କଣ ହବ ବଡିର ଭେଲୋସିଟିଟା କମିଗଲା ଫ୍ରିକ୍ସନ ବେଶୀ ହେଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ପ୍ରେସର ମାନେ ପମ୍ପ ଯୋଉ ଦିଆହେଇଥାଏ ହାୱା ଦିଆହେଇଥାଏ ଇଏ ଭିତରେ ଟାୟାର ଭିତରେ ସେଟା ଧରାଯାଉ ବାହାରିଗଲା তাহলে কোণ হব না ফ্রিকশন সড়ক সহিত রোড সহিত ফ্রিকশনটা কোণ হয়ে বড়িଯିବ তো ফ্রিকশন যেতে বড়িଯିବ ଦେଖିବ সাইকেলর ভেলোসিটি কমিଯିବ মানে কাইনেটিক এনর্জিটা কমিଯିବ ହେଲା ତେଣୁ ডিক্রিজেস কাইনেটিক এনর্জি ତେଣୁ কোণ হব ফ্রিকশন পড়লা মানে বা ওয়ার্ক ডন ডিউ টু ফ্রিকশন হেলে কোণ হব না ডিক্রিজেস কাইনেটিক এনর্জি অফ দা বডি বডির কাইনেটিক এনর্জিটা পিলে কমিଯିବ ওকে নেক্সট क्वेश्चन পিলে করিয়া দেখো ସବୁ বঢ়িয়া বঢ়িয়া क्वेश्चन পিলে নেক্সট क्वेश्चन ଦେଖ जो ମାନଙ୍କୁ ବି ପିଲେ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି ଶୁଇଛ ବୋଲି ପିଲେ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି ଶୁଇକି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ ବୋଲି ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି ଉଠି ପଡିକି ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର ଖାତା ପେନ୍ ବାହାର କର ନିଜେ ଲେଖ ତଥାପି ଯଦି ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି ପିଲେ ନିଜେ ଲେଖ क्वेश्चन ଗୁଡା ନିଜେ ଲେଖ ତୁମକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ତ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଯେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯାଇକି ଲେଖିବ ନୋଟ ଗୁଡା ଆପ୍ଲିକେସନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଲେଖିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଦିଅ ନା ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଛୁଆ ଯିଏ କଣ କରୁଥିବ ମାନେ ভিডিওটাকে পজ କରିଦେଲା ସାର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟେକିଲେ ମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ କରିଦେବ ପଜ କରିଦେଲା ପରେ ନିଜେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଲେଖିବ ହେଲା ସାର୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଟାଇମ୍ ଦଉଛି ନା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇକି ଟାଇମ୍ ଦଉଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ନିଜେ ଭାବିଦବ କଣ ହବ ଆନ୍ସର ସେ ଭିତରେ ଖାତାରେ ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଯିବ ତା ସହିତ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବ କେତେଟା ତାର ଠିକ ହେଲା କେତେଟା ପିଲେ ଭୁଲ ହେଲା ଆଉ ଏକ୍ଜାମ ଆଗ ଦିନ ସେଇ ଖାତାଟା ହିଁ ତୁମର ସାଥ ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବ ଦିନ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ସାଥ ଦବନି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବ ଦିନ କେତେଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଯିବ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବ ଦିନ କେତେଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍ପିଡରେ ଦେଖିଲେ ବି ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବ ଦିନ ପୁଣି ରାତିରେ ଶୋଇବ ନା ନାଇଁ 3-4 ଘଣ୍ଟା ତୁମେ ରାତି 7ଟା 6ଟା 7ଟା ଦେଖା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବ ଦିନ ତ 11ଟା ବେଳକୁ ଶୋଇ ପଡିବ ଜମା ଚାହିଁବନି ରାତି 12ଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ ହଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟେବୁଲ ରହିବନି ତେଣୁ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ଶୋଇ ପଡିବ 11:30 ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ଶୋଇ ପଡିବ ହେଲା ତେଣୁକରି ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବ ଦିନ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବ ଦିନ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ଖାତାରେ ଯୋଉଟା ସବୁ ଲେଖି ରଖିଥିବ ଏଗୁଡା ଖାଲି ରାୟ ରାୟ ପିଲେ ଉଲଟେଇବ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ତ ଟାଇମ ପଳେଇବ ତେଣୁ ରାୟ ରାୟ ସେଦିନ ଖାଲି କଣ କରିବ ନା পেজ উল্টেইব রিভিজন যেটা কুହାଯାଏ রিভিজন যেতে রিভিজন করিବ সেতে ଭଲ ওকে ଦେଖ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ନୋଟରେ ଲେଖ ସବୁବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନୋଟରେ ଲେଖି ରଖ ତା ସ୍ପିଡ ଅଫ୍ କାର ବିକମ୍ ଯୋଉଟା କଡା ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ ସେଟାକୁ ଭଲସେ ରେଡ୍ କଲର ମାରିଥିବ ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବ ଦିନ ସେଟା ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖିକି ଯିବ ଦ ସ୍ପିଡ ଅଫ୍ କାର ବିକମ୍ସ 2 times
गोटे भी एपट सब क्वेश्चन सब बछा बछा क्वेश्चन नहीं आसी। इफ स्पीड ऑफ कार बिकम्स टू टाइम, गोटे कार जाऊला तार स्पीड टा 2 गुण हो गला। अच्छा, कार एटा पिले कार, एटा पिले कार हला, यार वेलोसिटी धरा जाउथला पिले v, वेलोसिटी केते थिला v, वर्तमान तार वेलोसिटी हो गला 2v। ओके, सेई कारटा पिले तार वेलोसिटी पिले केते हो गला, स्पीड बढ़ाई देला आ 2v, वेलोसिटी हो गला 2v। इफ स्पीड ऑफ ए कार बिकम्स 2 टाइम्स, जदि तार v थिला 2v हो जिवो, इट्स काइनेटिक एनर्जी केते हो जिवो। ओके, बढ़िया क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो ना 8 गुण बढ़ी जिवो ना 16 गुण बढ़ी जिवो ना 12 गुण बढ़ी जिवो, एटा हला तार क्वेश्चन। एई टाइप रो क्वेश्चन तो प्रत्येक वर्ष पडुची, डेफिनेटली तुम बळै पडियो। तो गोटे बॉडी रो स्पीड टा जदि 2 गुण होला, तुमे बाइक चलाउचो, तुमे बाइक चलाउचो 30 रे जाउथलो, स्पीड बढ़ाई देल 60 रे डबल करदेल, ताहले काइनेटिक एनर्जी कौन हम? किसी छुआ आमर मारिदेवे, ओह स्पीड डबल करदेली काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो ना। कैलकुलेशन करो जापर मजाटा। तो देख भि वेलोसिटी जो पिले जाऊला तार मास धरा जो पिले मास तो चेंज होनी, कार रो मास कौन चेंज हो कि नहीं, तो तार काइनेटिक एनर्जी पिले के के इक्वल टू हुए हाफ एम स्क्वायर, हाफ एम स्क्वायर। किंतु एई केस रे कौन हम को काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो हाफ एम, तो से समान रहइबो, किंतु वेलोसिटी, वेलोसिटी बर्तमान 2v हिची। आमर फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी रे कौन, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी रो स्क्वायर, वेलोसिटी रो स्क्वायर, एटा तो फॉर्मूला ना। तो एई केस रे काइनेटिक एनर्जी केते हबो, हाफ एम, वेलोसिटी तार v। किंतु एई केस रे कोन हिजो पिले वेलोसिटी, एई केस रे वेलोसिटी जो हाफ m इनटू केते होबो, वेलोसिटी वर्तमान 2v स्पीड रे जाउछि ना, तो हाफ m इनटू 2v हिजो। अच्छा, ताले k इक्वल टू पिले केते हिजो, हाफ m, हाफ m स्क्वायर पिले थिला ना, हाफ m स्क्वायर पता, एठी वेलोसिटी v थिला, एठी वेलोसिटी 2v माने स्क्वायर टा तो रहइबो ना, वेलोसिटी रो स्क्वायर पिले, वेलोसिटी रो स्क्वायर ताले केते हिजो डाको, তাহলে কেতে হইব হাফ এম রহিলা সেমতি 2v র স্কয়ার মানে কেতে হইব 4v স্কয়ার, 4v স্কয়ার। এটা কেডেস দেই দবা, নুয়া কাইনেটিক এনার্জি কেতে হলা, তাহলে কেডেস ইকুয়াল টু কেতে হইব, এটা সোজাও হাফ এম স্কয়ার গোটে অলগা করে দিও, ইনটু করে দিও 4, এটা সজাই দেলে এই ভলিয়া হবো। তো কেডেস ইকুয়াল টু পিলে হাফ এম স্কয়ার বদলে কেতে লিখি পারিবা, এটা কে ওল্ড যেটা ছিল আমার কাইনেটিক এনার্জি কে ইনটু হই গেল 4। এটু কোন বুঝা গলা, কেডেস টা হলা নুয়া কাইনেটিক এনার্জি মানে ডবল স্পিড হই সারা পরে, দেখো পুরনা কাইনেটিক এনার্জি কে থিলা তার 4 গুণ বঢ়ি গলা। তাহলে आंसर কোটা হবো পিলে, অপশন ए विल बी राइट आंसर। তাহলে এটু কোন বুঝিলে আমি, যদি গোটে গাড়ির স্পিড 2 গুণ বঢ়ে, 2 গুণ স্পিড যদি অধিকা হুয়ে 30 রে উঠলা যদি 60 রে ଯିବ, তাহলে তার কাইনেটিক এনার্জি 4 গুণ বঢ়িব। কোন মানে হাফ এমভি স্কয়ার ଅଛି পুরা স্কয়ার ଅଛି, তেଣୁ 4 গুণ বঢ়ିଯିବ। 4 গুণ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ବଢିଯିବ। ଯିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ କରିକି ଆସିବ ଡବଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୁଲିଯିବ। ଜେନେରାଲ, ଜେନେରାଲି ଆମେ ଭାବିଲେ କଣ ଭାବୁଛେ, ସ୍ପିଡ ଯଦି ଡବଲ କଲି କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ବି ଡବଲ ହେଇଯିବ ନା, ସ୍ପିଡ ଡବଲ କଲେ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି 4 ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ଯଦି ବୁଝିପାରିଲନି କ୍ୟାଲକୁଲେସନ, ଭିଡିଓଟାକୁ ପିଲେ ବ୍ୟାକ୍ କର, ବହୁତ ବଢିଆ କରି ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖି ବୁଝି ଯାଅ, এই টাইপର ପଡେ। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ତାର ନମ୍ବର ଅଫ ଜୁଲ୍ସ କଣ୍ଟେନ୍ ଇନ୍ 1 କିଲୋୱାଟ ଆୱାର। ୱାନ୍ ମାନେ ସିମ୍ପଲ ପଚାରିଛି 1 କିଲୋୱାଟ ଆୱାର ଟା କେତେ ଜୁଲ ହବ। ଓକେ, ଏଟା ଯୋଉ ଛୁଆ ମନେ ରଖିଥିବେ ପ୍ଲସ ଟୁ ରେ, ନହେଲେ ବି ଗୁଡା କରେଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ରେ ଗୁଡା କରେଇବି ଏଇ ଟାଇପ ର ହେଲା। ତ ମନେ ରଖିବ 1 ଜୁଲ ଟା କେତେ ଆମର ହୁଏ, ସରି 1 କିଲୋୱାଟ ଆୱାର ଟା କେତେ ହୁଏ ନା 36 ଇଣ୍ଟୁ 10⁵ ହୁଏ, 36 ଇଣ୍ଟୁ 10⁵ ଜୁଲ ହୁଏ। ଏଟା ଯାହାର ମନେ ଥିବ ନହେଲେ ଟିକେ କହିଦଉଛି। ପିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଏନର୍ଜି ଥିଲା 1 ୱାଟ ଆୱାର, ପିଲେ ହେ ୱାଟ ଆୱାର, ଏଟା ପିଲେ କଣ ହୁଏ 1 ୱାଟ ଆୱାର, ଆୱାର ଗୋଟେ ଆୱାର ଯେ କେତେ 3600 ସେକେଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି କଣ ଲିଖିପାରିବା, ୱାନ୍ ୱାଟ 3600 ଲେଖିଦବା ନା। ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ପିଲା ଦେଖ ମୁଁ କଣ କରୁଛି କହିଲ, ଏଇ ଆୱାର ଟାକୁ ସେକେଣ୍ଡ କରୁଛି, ତାହେଲେ କେତେ ଲେଖିବି 3600 ୱାଟ ସେକେଣ୍ଡ, ୱାଟ ସେକେଣ୍ଡ ବୁଝିଗଲା ନା ରେ କଣ କହିଲି। ୱାଟ କୁ ୱାଟ ରହିଛି ଦେଖ, ଖାଲି ଆୱାର ଟା ସେକେଣ୍ଡ କଲେ କେତେ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଯେ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ 3600 ସେକେଣ୍ଡ, ତେଣୁ 3600 ୱାଟ ସେକେଣ୍ଡ। ପିଲା ଏଇ ଯୋଉ ୱାଟ ସେକେଣ୍ଡ ନାଇଁ କି, এই ওয়াট সেকেন্ড এগুলা পড়াইবি ইয়ে চাপ্টরে, তোমার করেন্ট চাপ্টরে। এই ওয়াট সেকেন্ড কু পিলে জুল কুয়া হবে হেলা। তাহলে কেতে গলা পিলে 3600 জুল, 3600 পিলে 3600 জুল হয়ে গলা হেলা 1 ওয়াট আওয়ারটা। সে কইছি 1 কিলোওয়াট আওয়ার, কিলোওয়াট মানে এটা পিলে কেতে কোড হলা কইলো 1 ওয়াট আওয়ার, 1 ওয়াট আওয়ার, 1 ওয়াট আওয়ারটা হয়ে পিলে 3600 জুল। 1 কিলোওয়াট আওয়ার, কিলোর ভ্যালু কেতে 10⁻³ গোটে কিলো যে কেতে কেজি, কেতে গ্রাম 1000 গ্রাম 10⁻³ তাহলে 1 ওয়াট আওয়ারটা যদি 3600 জুল ହୁଏ, তাহলে 1 কিলোওয়াট আওয়ার কে ডব্লিউ এচ ଅଛି, কিলোওয়াট কইলে 3600 রে কেতে গুণন ହେଇଯିବ পিলে, 3600 রে গুণন ହେଇଯିବ 10⁻³ 1000 ହେଲା। তাহলে জুল ହେଇଗଲା ପିଲେ 3600 ରେ 10⁻³ ହେଲେ କେତେ ହେବ, 36 ଗୁଣ ହେଇଯିବ 10⁻³ ଦୁଇଟା ଶୂନ ହବ ନା, 36 ଗୁଣ 3600 ମାନେ ଦୁଇଟା 36 ଇଣ୍ଟୁ 10⁻² ଇଣ୍ଟୁ ହେଇଗଲା 10⁻³ ଜୁଲ। ତାহଲେ ପିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 36 ଇଣ୍ଟୁ ମନେ ରଖିବ 10⁵ ଜୁଲ। ଓକେ, এটা ହେଲା রাইট আনসার, এটা ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ମନେ ରଖିବ ଡାଇରେକ୍ଟ, এই ଭ୍ୟାଲୁଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ମନେ ରଖିଲେ ବି କାମରେ ଲାଗିବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, when work is done by a constant force, ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ ପଡୁଛି ଗୋଟେ ବଡି ଉପରେ, ଏଇଠି ଦେଖ এটা মোবাইলটা, ইয়ার উপরে ମୁଁ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ ପକେଇକି ରଖିଛି, ପଡୁଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି। when work is done by a constant force,
व्हाट इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ द वर्क डन। अच्छा पिले वर्क डन फॉर्मूला कौन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू पिले डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर फॉर्मूला लिखले एफ डॉट डीएस बाय एस नले डायरेक्ट एवला लिखदेली मैग्नीट्यूड फॉर्म रे ताले एफ इंटू एस हो गला पिले एफ इंटू एस से जे फोर्स टा कांस्टेंट ताले डब्ल्यू टा कहा ऊपर डिपेंड करिवो सिंपल डब्ल्यू टा डिपेंड करिवो डिस्प्लेसमेंट ऊपर एक्चुअली वर्क टा फोर्स ऊपर भी डिपेंड करे डिस्प्लेसमेंट ऊपर भी डिपेंड करे फोर्स चेंज हेले भी वर्क रो वैल्यू चेंज हो एस चेंज हेले भी वर्क रो वैल्यू चेंज हो से कहि फोर्स टा कांस्टेंट फोर्स जदी कांस्टेंट ताले एस चेंज हेले वर्क चेंज हो तो किए डिटरमाइनिंग फैक्टर किए वर्क डन केते हो बसरा डिटरमाइन किए करिवो डिस्प्लेसमेंट करिवो 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हेले अलगा वर्क डन बारिवो 10 मीटर धरा जाऊ पिले 5 न्यूटन नो ही फोर्स पडुची हला 2 मीटर मूव कले अलगा वर्क बाहरिवो 10 मीटर मूव कले अलगा वर्क बाहरिवो कोन पैना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स से समान पडुची 5 मीटर 5 न्यूटन किंतु जदि डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर होला वर्क अलगा बाहरिवो जदि डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर होला वर्क अलगा बाहरिवो तेणु किए डिटरमाइनिंग फैक्टर के वर्क डन केते हो सेटा के डिटरमाइन करिवो ना डेफिनेटली डिस्टेंस बा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ताले ऑप्शन हिजो सी इज द राइट आंसर ओके ए टाइप रो क्वेश्चन सावधान माने मु बुझाई दवा उद्देश्य वाला मु बुझाई दउची तुमको भितरे कांसेप्ट कोन एडा घोसी की तो पिले पारिबोनी एडा घोसी की पारिबोनी देखो which type of the energy is associated with position of an object निजे को एटा position of an object माने position बा configuration पय हमें को एनर्जी जानि छ potential energy काइनेटिक एनर्जी है मोशन द एनर्जी पोजेस्ट बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन ताको कहा जाय पिले काइनेटिक एनर्जी बा गतिज शक्ति पोजीशन आ कॉन्फ़िगरेशन जो एनर्जीटा आसे ताको कहा जाय पिले पोटेंशियल एनर्जी हैला पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी से कोन कहिछि पिले व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पय को एनर्जी आसे पोटेंशियल एनर्जी तले कोडा पोटेंशियल एनर्जी छि मारो मैकेनिकल ए देइन पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी आसला मजा माने मु जो भलिया क्वेश्चन कहली उत्तम अधम मध्यम अधम क्वेश्चन जदि आइतांदा पोटेंशियल एनर्जी ऑप्शन डी देइतांदा कोन पाइना सब छात्र तो होसी जाइतबे पोजीशन पाई को एनर्जी ना पोटेंशियल एनर्जी देखो मु आउ टिके पूर्व कहली जे पिले पोटेंशियल एनर्जी आउ काइनेटिक एनर्जी दुईटा सारा को कोन कहा अंडर जांती एठी लिखि छै ना मैकेनिकल एनर्जी अंडर रे पोटेंशियल एनर्जी भी जाई तेणु जदि पोटेंशियल एनर्जी ऑप्शन नाही ताले मैकेनिकल एनर्जी ता तो अछि ना ताले ऑप्शन कोडा हे जिवो मैकेनिकल एनर्जी हे जिवो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर मैकेनिकल एनर्जी अंडर रे जाउछि ना पोटेंशियल एनर्जी तेणु एटा ही परिबो आंसर नेक्स्ट तापर क्वेश्चन प्ले करिया द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट गोटे बॉडी रो पोटेंशियल एनर्जी जनरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी केते हुए प्ले एमजीएच हुए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एटे हाइट गोटे निर्दिष्ट हाइट रो अछि काहा ऊपर प्ले डिपेंड करिवो काहा ऊपर प्ले डिपेंड करिवो को काहा ऊपर डिपेंड करिवो ना सार एम ऊपर डिपेंड करिवो जी ऊपर डिपेंड करिवो एच ऊपर डिपेंड करिवो जोटा ऑप्शन अछि सेटा मारिवो ताले मास ऊपर डिपेंड करिवो एटा हे गला वेलोसिटी ऊपर को डिपेंड करिवो फार्मूला तो नै मो कहया कथा सिंपल y इक्वल टू 2x ताले y टा कहा ऊपर डिपेंड करिवो x ऊपर डिपेंड करिवो x रो वैल्यू चेंज होला माने y रो वैल्यू चेंज हो मु कहबी गोटे गिवन इक्वेशन देछि y इक्वल टू 2x एटी t रो वैल्यू चेंज हले y रो वैल्यू कोन हो ये की प्रकार क्वेश्चन आ t ऊपर तो डिपेंड ही करूनी आमर एठी धरा जाऊ सपोज मु एग्जांपल दउची आमर एठी धरा जाऊ आज संध्या बेले वर्षा हला करंट पड़े गला ऑस्ट्रेलिया रे कोन फरक पड़िवो आम संध्या बेले टी वर्षा हला करंट पड़े गला ऑस्ट्रेलिया रे कोन फरक पड़िवो आमर एठी वर्षा हे जो लाइक करंट चली गला सेई भलिया कथा y इक्वल टू 2x y इक्वल टू 2x जदी पिले x चेंज होउची x जदी चेंज होउची y रो वैल्यू चेंज होबो कोन पाइ फार्मूला रे अछि x रो वैल्यू चेंज हले y रो वैल्यू चेंज होबो एटी t रो वैल्यू चेंज हले एटी तो t नाही सेई भलिया पिले पोटेंशियल एनर्जी रो फार्मूला हला mgh ताले m चेंज हले पोटेंशियल एनर्जी चेंज होबो मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हले पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो हाइट चेंज हले पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो ए वेलोसिटी तो नाही फॉर्मूला वेलोसिटी चेंज हले पोटेंशियल एनर्जी कोन हो सेफ एगुडा भी तो किछ टेंपरेचर कोठी अछि एटा किछ नै नो मास आंसर हो जो जेतु मास चेंज हला माने पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेजिबा ए मैन ऑफ मास 50 केजी गोटे व्यक्तिटा तार मास देछि 50 केजी ओके पिले मास दे देला है 50 केजी केजी रे देछि माने एसआई रे देछि कोनोसी असुविधा नै जंप्स टू ए हाइट ऑफ 1 मीटर माल्लाडिया गोटे मीटर को ताले हाइट रो वैल्यू दे देला 1 मीटर हाइट दे देला हिज पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट केते हबो तार पोटेंशियल एनर्जी केते हबो डिया मारिछि दुआ पोजीशन में अछि धरा जाऊ से भलिया तो रहिबोनी पड़ी जीवो तथा हम कहते सही पॉइंट रे तले थिला तार पोटेंशियल एनर्जी केते थिला तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट कहिछि 12 मीटर है पोटेंशियल एनर्जी जीरो वैल्यू भी देछि 10 नै कैलकुलेशन करियो ताले पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला कोन प्ले mgh ताले मास का देछि 50 देछि एसआई रे देछि असुविधा नै जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 दे देछि हाइट कहिछि 1 मीटर ताले केते हबो 50 10 500 हो जिवो 500 जूल
तो आंसर हो कते पिले ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 500 जूल। ओके तो देखो पिले 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं कैलकुलेशन कर दबो हला कोन पाइना 9.8 रे दशमिक रे हबो ये हबो से देई दैथिबो भी तो भलो 10 मीटर पर सेकंड नहले भी पिले 10 रे नहीं करिवो ହେଲା ଆସିଯିବ ଆନ୍ସର। ଆଉ ନିହାତି ଯଦି ତୁମକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥିବ ଯେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରେ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିବ ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରିବା ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥିବ ସେତେବେଳେ 9.8 ରେ ବି ଗୋଟେ ଅପସନ ଦେଇଥିବ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିବ 10 ରେ ବି ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ ସେତେବେଳେ 9.8 ଟା ଠିକ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ମୋ ଜାଣିବାରେ ହୁଏନି ହେଲା 10 ରେ ହିଁ ଯୋଉ ଅପସନଟା ଥାଏ ସେଟା ହିଁ ଅପସନରେ ଆସିଯାଏ ତେଣୁ 10 ରେ ହିଁ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ପିଲେ କରିଦବ ଜିରୋ ଭ୍ୟାଲୁ। ଏଟା କଣ କହିଥିଲି ଏକ୍ସେଲରେସନ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ରାଭିଟିଟା ଆର୍ଥର ସରଫେସରେ କେତେ ହୁଏ 10 ବା 9.8 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କ୍ୱାର। ଓକେ ଉପରୁ କୋଉଠି ଗଲେ ବି ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି ଉପରୁ ଗଲେ ବି ଏକ୍ସେଲରେସନ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ରାଭିଟିର ଭ୍ୟାଲୁ କମେ ମାଟି ତଳକୁ ଖୋଳି ଖୋଳି ଗଲେ ବି ଏକ୍ସେଲରେସନ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ରାଭିଟିର ଭ୍ୟାଲୁ କମେ। କେତେ କମେ କଣ ହୁଏ ପ୍ଲସ ଟୁ ରେ ପଢା ହେଇଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ତୁମର ତ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଚାପ୍ଟର ନାହିଁ ବିଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲେ ଦ ଟାଇପ ଅଫ ଏନର୍ଜି ଦ ଟାଇପ ଅଫ ଏନର୍ଜି ପଜେସ୍ଡ ବାଇ ଏ ସିମ୍ପଲ ପେଣ୍ଡୁଲମ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ପେଣ୍ଡୁଲମ ଟା ଏମିତି ଅସିଲେଟ କରୁଛି ପିଲା ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ଅସିଲେଟ କରୁଛି ହେଲା ପଡିଗଲା ରେ କହିଛି ଦ ଟାଇପ ଅଫ ଏନର୍ଜି ଏଟା ଗୋଟେ ପିଲା ସିମ୍ପଲ ପେଣ୍ଡୁଲମ ଟା ଏଇଟା ଏମିତି ଝୁଲିଛି ହେଲା ଲୋଡଟା ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଭଳିଆ ପିଲା ଏମିତି ଝୁଲିଛି ଏମିତି ଯାଉଛି ଥରେ ଏ ସାଇଡକୁ ଆସୁଛି ପିଲା ଥରେ ଏ ସାଇଡକୁ ଆସୁଛି। ଓକେ ତ ସେ କହିଛି ଦ ଟାଇପ ଅଫ ଏନର୍ଜି ପଜେସ୍ଡ ବାଇ ଏ ସିମ୍ପଲ ପେଣ୍ଡୁଲମ ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଇନ୍ ମିନ୍ ପୋଜିସନ ମିନ୍ ପୋଜିସନ ମାନେ କୋଉଟା କହିଲ ପିଲେ ମିନ୍ ପୋଜିସନ ମାନେ ଏଟା ହେଲା ମଝି ପୋଜିସନଟା କୁହାଯାଏ ମିନ୍ ପୋଜିସନ ହେଲା ଏଟା କୁହାଯାଏ ଏଟା ହେଲା ଆର୍ଥ ଏଟା ହେଲା ଆର୍ଥ ଓକେ ଏଟା ହେଲା ଆର୍ଥ ଏଟା ଭୂଇଁ ଏଟା ପିଲେ ମିନ୍ ପୋଜିସନ ଏଇ ମଝିଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ କଣ ନା ମିନ୍ ପୋଜିସନ ପିଲା କୁହାଯାଏ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଲା ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ପୋଜିସନ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ପୋଜିସନ ହେଲା ଏଇ ସାଇଡଟାକୁ ବି ସେଇଭଳିଆ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ପୋଜିସନ ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ପୋଜିସନ। ତ ମତେ ତୁମେ ଜେନେରାଲ ଆଇଡିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କୁହ ଯେ ଏଇଠୁ ଗୋଡାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ପଡିଯାଉଛି ପେନଟା ଏଇଟାରେ କରିବା ତ ଏଇଭଳିଆ ପେଣ୍ଡୁଲମଟା ପିଲା ଅସିଲେଟ କରୁଛି ଧରାଯାଉ ଏଇଭଳିଆ ଅସିଲେଟ କରୁଛି ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ପୋଜିସନରେ ଥିବ ମାନେ କଣ ହଉଛି କହିଲ ସିଚୁଏସନଟା ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ଯାଉଛି 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 ପେଣ୍ଡୁଲମଟା ଜାଣିପାରୁନ କଳା ହେଇଯାଉଛି କଲରଟା ନୁହଁ ଏଇ ରେଡ୍ଟାରେ କରିବା ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ପିଲେ ଏମିତି ଅସିଲେଟ କରୁଛି ତ ଏମିତି ଯାଉଛି ଏମିତି ଏମିତି ସେ ଅସିଲେଟ ପିଲା କରୁଛି ତ ଏଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ଏଟା କୁହାଯିବ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ପୋଜିସନ ଏଇ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ପାର ହଉଛି ତାକୁ କୁହାଯିବ ମିନ୍ ପୋଜିସନ ପୁଣି ଏଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ତାକୁ କୁହାଯିବ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ପୋଜିସନ। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ତୁମକୁ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ପୋଜିସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାର ଭେଲୋସିଟି କେତେ ସାର୍ ଜିରୋ ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଗଲା ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ଗଲା ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ତାର ଭେଲୋସିଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ ହଉଛି କମୁଛି ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ତାର ଭେଲୋସିଟି ଗୋଟେ ମିଲି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ହେଲେ ବି ଭେଲୋସିଟି କଣ ହେଇଯାଉଛି ଜିରୋ ତାପରେ ତ ଏପଟେ ଫେରି ଆସୁଛି ନା ପୁଣି ଏପଟେ ଯାଉଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ପୋଜିସନ ଏଇ ଜାଗାରେ ତାର ଭେଲୋସିଟି ପୁଣି ଗୋଟେ ମିଲି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ହେଲେ ବି ଜିରୋ ହଉଛି ତାପରେ ଫେରି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତାର ଭେଲୋସିଟି କେତେ ଜିରୋ ଭେଲୋସିଟି ଜିରୋ ମାନେ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଜିରୋ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଫର୍ମୁଲା କଣ ହାଫ୍ ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର ମନେ ରଖିବ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡୁଲମଟା ପିଲେ ଅସିଲେଟ କରୁଥିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡୁଲମଟା ଏମିତି ଅସିଲେଟ କରୁଥିବ এই এক্সট্রিম পজিশনে এই এক্সট্রিম পজিশন ଆଉ ପିଲା এই এক্সট্রিম পজিশনে তার ভেলোসিটি জিরো মানে হাফ এম স্কয়ার না হাফ এম স্কয়ার তেଣୁ কাইନେটিক এନর্জি ବି ତାର ଜିରୋ ହବ ଓକେ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ସବୁଠୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହୁଏ ଏଇ ଜାଗାରେ କାଇନେଟିକ କଣ ପାଇଁ ନା ଦେଖ ପିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ସେ ଅସିଲେଟ କରେ ନା ପେଣ୍ଡୁଲମଟା ଏମିତି ଅସିଲେଟ କରେ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ କହିଲି କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି କେତେ ହବ ଜିରୋ ହବ ଭେଲୋସିଟି ଯେହେତୁ ଜିରୋ ହଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ହେଲେ ବି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇପଟେ ପିଲା ଆସୁଥିବ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ତାର ବଢୁଥିବ ଯେତେବେଳେ ମିନ୍ ପୋଜିସନ ଦେଇକି ପାରେଇ ଯିବ ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ହବ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭେଲୋସିଟି କଣ ହବ କମି କମି ଯିବ ଏପଟେ ଦେଇକି ଏଇ ଜାଗାରେ ରେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁଣି କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ଜିରୋ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ପୁଣି ଫେରିବ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିକି ଏଇ ମଝି ଜାଗାଟା ପାର ହଉଥିବ ନା ତାର କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜିଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଥାଏ ପୁଣି ଏପଟେ କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ଜିରୋ ପୁଣି ଏ ମୁଣ୍ଡରେ କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ଜିରୋ କାରଣ ଏଇ ମଝିଟା ଯେତେବେଳେ ପାର ହଉଥିବ ତାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ଥାଏ। ତ ମନେ ରଖ ଦ ଟାଇପ ଅଫ ଏନର୍ଜି ପଜେସ୍ଡ ବାଇ ଏ ସିମ୍ପଲ ପେଣ୍ଡୁଲମ ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଇନ୍ ମିନ୍ ପୋଜିସନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥିବ ତାର କେବଳ କଣ ଆସିବ କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ଆସିବ ଆଉ ପୋଟେନସିଆଲ ଏନର୍ଜିଟା ତାର ପିଲା ଓଲଟା ପୋଟେନସିଆଲ ଏନର୍ଜିର ଫର୍ମୁଲା କଣ ଦେଖ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉମାନେ ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ନେଇଥିବ ବା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ପଢିଥିବ ବା ମ୍ୟାଥ ଅନର୍ସ ପଢିଥିବ ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ଥିବ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଧରା ଯୋଉ ଜୁଲୋଜି ଥିବ ବା ବଟାନି ଥିବ ପାଠ ପଢିଥିଲ ଯେ କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମୁଁ ଯୋଉ ଭଳିଆ କହିଲି ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବା ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଭାତରେ କୋଉ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା ମୋର ମନେ ନାହିଁ ତୁମରି ପିଲେ ମନେ ନାହିଁ କଥା ହଉଛି ସିମ୍ପଲ ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁନେ ଆମର ମନେ ନାହିଁ ତେଣୁ ପେଣ୍ଡୁଲମ ଆମେ ପଢିଛେ ପ୍ଲସ ଟୁ ଟାଇପରେ ଆମେ ପଢିଛେ ଯେ ଯେହେତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ପଢିନ ଭୁଲି ଯାଇଛେ ତ ଆମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମନେ ପକେଇବା ମନେ ପଡିଯିବ ଦେଖ ତ କଣ କହିଲି ଏଇଟା ହେଲା ପିଲେ ମିନ୍ ପୋଜିସନ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଆର୍ଥଟା ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତ ଏଇଟା ପିଲେ ମିନ୍ ପୋଜିସନ ଏଇଟା ହେଲା ମିନ୍ ପୋଜିସନ ଏଇ ମୂଳଟାକୁ କୁହାଯିବ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ପୋଜିସନ ଏଇ ମୂଳଟାକୁ କୁହାଯିବ କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ପୋଜିସନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଏଇଭଳିଆ ସେମିତି ଅସିଲେଟ କରୁଥିବ ତ ମୋ କହିବା କଥା ପିଲେ ପୋଟେନସିଆଲ ଏନର୍ଜି
कौन कहली पोटेंशियल एनर्जीटा ए मीन पोजिशन ने केते हबो ना पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला हला पले mgh h हाइट ए मीन पोजिशन ने हाइट केते 0 भुई पूरा एई भलिया भिडिकी जाउथो ना एई भलिया भिडिकी जाउथो सहित माने टेंड्स टू 0 तेणु पोटेंशियल एनर्जी एई जगह रे मिनिमम 0 हुए तेणु एई जगह रे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुए कोन पे हाइट सबुटु बेसी एठी हाइट सबुटु बेसी आ हाइट बढ़ला माने पोटेंशियल एनर्जी कोन हो बेसी हो तो एठु कोन बुझिले हमें एठु हमें या बुझिले जे एक्सट्रीम पोजिशन ने पोटेंशियल एनर्जीटा मैक्सिमम हुए पोटेंशियल एनर्जीटा कौन हुए मैक्सिमम हुए आउ सेई जगह रे किंतु काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हुए बा 0 हुए काइनेटिक एनर्जी 0 कोन पाई वेलोसिटी 0 हो जाए तेणु एगुडा हला लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी गोटे जगह रे बेसी होची माने सेठी काइनेटिक एनर्जी कम होबो तेबे तो मैच करिवे ना जणे लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गोटे बढ़ुची माने धरा जो टोटाल मिसले 10 हबो हैला यदि 5 धरा जो मु कहली 3 युक्त 3 प्लस 7 3 प्लस 7 कले केते हबो 10 हबो से भाया प्ले तीनटा जदि कमी गला ताले ऑब्वियसली एटा बढ़ी जीवो ना तेबे तेबे कि तो 10 हबो ना लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो सहीया जो जगह रे जेमति कि एक्सट्रीम पोजिशन रे वेलोसिटी जीरो माने काइनेटिक एनर्जी जीरो माने एठी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाईएस्ट से भाया जब मीन पोजिशन ने पारउथबो ए मीन पोजिशन ने पारउथबो एठी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थिबो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थिबो किंतु पोटेंशियल एनर्जी ए मझी पोजिशन रे जीरो कोन भाई ए हाइट टा एठी तो भुई सारे भिडिकी तो जाउ नथिबो भिडिकन तो रही जीवो हला जस्ट खाली टेंड्स टू 0 खाली जस्ट ऊपर ऊपर पारी जीवो हला तेणु ए जगह रे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किंतु पोटेंशियल एनर्जी 0 कहले भी चलिबो जेहेतु एच रो भ्यालुटा 0 बा टेंड्स टू 0 ओके तो मन रहिला जिंस एई सब जिंस नले गोटे ब्रीफली कहि दउची एक्सट्रीम पोजिशन रे एक्सट्रीम पोजिशन रे हला वेलोसिटी जीरो माने काइनेटिक एनर्जी 0 क्लियर आ पोटेंशियल एनर्जीटा सबुठु हाइट रहइबो एक्सट्रीम माने पूरा एमटी टेकी हिथिबो माने तळ बहुत हाइट रे थिबो एच रो वैल्यू बेसी थिबो माने एमजीएच रो वैल्यू बेसी रहइबो पोटेंशियल एनर्जी होबो मैक्सिमम क्लियर मीन पोजीशन ने पिले एगुडा चारटा शॉर्ट क्वेश्चन मीन पोजीशन रे मीन पोजीशन रे काइनेटिक एनर्जी होबो मैक्सिमम रांगी पारि जीवो से मझी जगहटा काइनेटिक एनर्जी होबो मैक्सिमम किंतु जेहेतु हाइट बहुत कम ग्राउंड सहित भिडिकी जीवो कहले चले पोटेंशियल एनर्जी कोन हो जीवो पोटेंशियल एनर्जी हो जीवो 0 बा टेंड्स टू 0 क्लियर एति जिंस मन रहियो नेक्स्ट क्वेश्चन करिया पिला एटा हेगला ताले राइट आंसर कोन द टाइप ऑफ एनर्जी possessed by a simple pendulum when it is in mean position थिला बेले तार जो एनर्जी टा रहइबो कोन ताऊ काइनेटिक एनर्जी बोली हमें कहया से जगह रे पोटेंशियल एनर्जी 0 मीन पोजिशन ने देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पिले ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट h गोटे बॉडीटा पिले h हाइट रु तळकु आसुची आसु कोनोसी असुविधा नै हमें ताको मुकाबिला करिया ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम h हाइट गोटे हाइट अछि एठी एई ऊपरु आसुची ओके एटा भई एटा अर्थ को आसुची एटा पिला अर्थ को आसुची h हाइट रु से तार खसुची बॉलटा बडे पडुची ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट h आफ्टर इट हैज फॉलन टू ए हाइट h/2 अधा खसी जाईची माने वर्तमान कोड जगह रे अछि एई जगह रे खसी के एई जगह रे अछि खसुची एई जगह रे से वर्तमान अछि हला एई जगह रे अछि एई जगह रे पिला अछि तो इट विल पजेसेस तार कोन हबो ओनली काइनेटिक एनर्जी थिबो ना ओनली कहिछि हाफ काइनेटिक एनर्जी हाफ पोटेंशियल एनर्जी थिबो अधा काइनेटिक एनर्जी थिबो अधा पोटेंशियल थिबो ना ओनली काइनेटिक एनर्जी थिबो ना मोर काइनेटिक एनर्जी लेस पोटेंशियल कोन थिबो भाबो काइनेटिक एनर्जी बेसी थिबो पोटेंशियल एनर्जी कमी कमी जाउथिबो कोउटा आंसर हबो को भाबी की को ऑप्शन चारटा सारा पढो क्वेश्चन बुझाई देली गोटे एटा पेनटा को मु पकोउची जतले पडुची एटा मोर हातटा एई उपरु से पड़ियो एई उपरु पड़ियो अधा जले एई जगह रे पहुंचीतला पड़ी अधा जले पहुंचीतला से कोन होउची कहउची से देखो सिंपल बुझाई दउची मु तुमको जतले पिले एटा तळकु पडुथबो ना कोन पई पडे मते आगे कहलो एटा छाडी देले पड़ी गला कोन पई एटा छाडी देली पड़ी गला कोन पई ताको ग्रेविटी टाणुची तो कथा होउची या जे मु जतले एटा कोनी छाडी देली मते को ଯେତେ ତଳକୁ ତଳକୁ ପିଲା ଯାଉଥିବ ନା ତାର ସ୍ପିଡ ଟା ପିଲା ଭେଲୋସିଟି ସେତେ ବଢି ବଢି ଯାଉଥିବ କଣ ପାଇଁ ନା ପୃଥିବୀ ତାକୁ ସେତେ ଜୋର ଟାଣୁଥିବ ତା ମାନେ ୟା ଏରୋପ୍ଲେନ ରେ ପିଲେ ଏରୋପ୍ଲେନ ରେ ଚିନ୍ତା କର ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଏରୋପ୍ଲେନ ଧରା ଯୋଉ କ୍ରାଶ କରିଗଲା ଠିକ ଅଛି ତ ଡିଆ ମାରିଦେବେ ଲୋକ ପାରାଚୁଟ ରେ ଛତା ଭଳିଆ ଥିବ ପାରାଚୁଟ ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ଥିବ ପାରାଚୁଟ ଟା ପିଲେ ଓହ୍ଲଉଥିବ କେତେ ଗୁଡିଏ ଏମିତି ଦୋଳି ଖେଳି ଖେଳି ଏମିତି ଓହ୍ଲଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୂଇଁ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଥ ପାଖାପାଖି ଚାଲି ଆସିବ ସେ ତାକୁ ଜୋର ଟାଣୁଥିଲା ମାନେ ସେ କଣ ହବ ନା ଖାଲି ରାଇଙ୍ଗ ତଳେ ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ପଡିଯିବ ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ତ ନେଇ ନଥିବେ ଲୋକ ଆଣ୍ଠୁ ଫାଣ୍ଠୁ ସବୁ ଛିଡିଯିବ ବୁଝୁଛି ଆଣ୍ଠୁ ଏଇ ଗୋଡ କଉଣି କଉଣି ସବୁ ଛିଡିଯିବ ତ କଥା ହଉଛି ୟା ଯେ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ନିକଟତର ହବ ତାକୁ ସେ ସେତେ ଜୋର ଟାଣିବ ସେତେ ଜୋର ଜୋର ତାକୁ ଟାଣିବ ହେଲା ସେଇ ପାଇଁ ତ ମୁଁ କହୁଛି
ତୁମେ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଘର 2 ତାଲା 3 ତାଲା 4 ତାଲା 4 ମହଲା ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲ। ଦେଖିବ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଡି ଧରିବ, ଛୋଟ ଗୋଡି ହେଲା, ଛୋଟ ଗୋଡି ଗୋଟେ 4 ତାଲା ଉପରକୁ ଧରିବ, 4 ତାଲା 4 ମହଲା ଉପରକୁ ଉଠିକି ଗୋଟେ ଗୋଡି ଧରିବ। ସେଇଠି ଗଡିଟା ଧରିବ, ଦେଖି ନିଜ ହାତଟା ତଳେ ରଖିବ, ଏମିତି ପକେଇବ, ଦେଖିବ ଜୋର କାଟିବନି, ହାତରେ ଜୋର କାଟିବନି। କିନ୍ତୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ କହିବ ଯା ତଳେ ଛିଡା ହବୁ, ତୁମେ ସେ ଗୋଟା ତଳକୁ ପକେଇବ, ସେ ବି ଧରିବ, ବଡ ଜୋର ଆସିବା ଯିବ। କଣ ପାଇଁ? ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଆସିବ। ଯେତେ ପୃଥିବୀର ନିକଟତର ହବ ତାକୁ ପୃଥିବୀ ସେତେ ଜୋର ଟାଣିବ। ଆଉ ସେତେ ଜୋର ଆସିବ ମାନେ ତାର ଭେଲୋସିଟି ବେଶୀ ହବ। ଜୋର ଆସୁଛି ମାନେ କଣ? ତାର ଭେଲୋସିଟି ବେଶୀ ହଉଛି। ଭେଲୋସିଟି ବେଶୀ ହେଲା ମାନେ ଆମେ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ପଢିଛେ। କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜିର ଫର୍ମୁଲା କଣ? ହାଫ୍ ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର। ହାଫ୍ ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର। ତେଣୁ ଭେଲୋସିଟି ଯଦି ବଢୁଛି କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ବି କଣ ହବ? ବଢିବ। ଭେଲୋସିଟି ଯଦି ବଢୁଛି ତାର ଏନର୍ଜି ବି ବଢିଲା, ସେଇ ଗୋଡିଟାର ଏନର୍ଜି ବି ବଢିଯିବ। ଭେଲୋସିଟି ସେଇ ପାଇଁ ପରା। ଗୋଟେ ଗୁଳି, ଏତିକି ବଡ ଗୁଳିଟା ପିଲେ ହେଲା, ଏତିକି ବଡ ପିଲେ ଗୁଳିଟା ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ କଣା କରିକି ପାରି ଯାଉଛି। ତମେ ଚିନ୍ତା କର। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଳିଟା ବନ୍ଧୁକରୁ ଗଲେ ମଣିଷକୁ କଣା କରିକି ପାରେଇଯିବ। ତା ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ତମେ ପକେଟରେ ଗୋଟେ ଗୁଳି ଧରିକି ବୁଲୁଥିବ, ଯାହାକୁ ରାଗିଯିବ ଟି ମାରିଦେଲି ତା ଉପରେ, ପାରେଇଯିବ ଗୋଳିଟା। ବାଟୁଳି, ଗୁଲେନ ଗୁଲେନ ବାଟୁଳିରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଡି ଗୁଡା ମାରିଲେ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡା ମରିଯାଆନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଗୋଡି ତୁମେ ଫିଙ୍ଗିବ ମରିବନି, କିନ୍ତୁ ବାଟୁଳିରେ ଟାଣିକି ମାରିଦେଲେ ଚାଲିଯିବ। କଣ ପାଇଁ? ତାର ଭେଲୋସିଟି ବହୁତ ବେଶୀ ଥାଏ। ଗୋଟେ ବୁଲେଟର ବା ଗୋଟେ ଗୁଳିର ଭେଲୋସିଟି ବହୁତ ବେଶୀ ଥାଏ। ଭେଲୋସିଟି ଯଦି ବେଶୀ ହବ, ହାଫ୍ ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି। ତେଣୁ ଭେଲୋସିଟି ବେଶୀ ହେଲା ମାନେ ଅବଭିୟସଲି ଏନର୍ଜିଟା ବି ତାର ବେଶୀ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବେଶୀ ଏନର୍ଜିରେ ଗଲା ମାନେ ତ ତାକୁ ଫାୟାରିଂ କରି ଶରୀର ଭିତରେ ପଶିଯିବ। ହେଲା କି? ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ଏଇଆ, ଯେତେବେଳେ ଉପରୁ ଗୋଟେ ବଡି ପଡୁଥିବ ତଳକୁ, ତାର କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜିଟା ବଢୁଥିବ। ତାର କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜିର ଭ୍ୟାଲୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ ହଉଥିବ? ବେଶୀ ହଉଥିବ। ଭେଲୋସିଟି ବଢୁଥିବ, ପୃଥିବୀ ତାକୁ ଜୋର ଟାଣୁଥିବ। ତେଣୁ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ବଢୁଥିବ। ଆଉ ମନେ ରଖ, କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ବଢୁଛି ତାମାନେ ପୋଟେନସିଆଲ ଏନର୍ଜି କଣ ହଉଥିବ? ଡେଫିନେଟଲି କମୁଥିବ। କଣ ପାଇଁ କମୁଥିବ? ନା ଯେତେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସୁଥିବ ହାଇଟ୍ ତାର ସେତେ କମୁଥିବ ନା। ଆମର ଫର୍ମୁଲା କଣ? ପୋଟେନସିଆଲ ଏନର୍ଜିର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ପିଲେ mgh। ତ ଯେତେ ପିଲେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଏଟା ଖସି ଖସି ଆସୁଥିବ, ହାଇଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ସେତେ କମୁଥିବ। ହାଇଟ୍ଟା ସେତେ କମି କମି ଆସୁଥିବ। ତେଣୁ ହାଇଟ୍ କମୁଛି ମାନେ ପୋଟେନସିଆଲ ଏନର୍ଜି ବି କଣ ହବ? କମିବ। ସେଇଟା ତ ପିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ବୁଝଉଛି, ଲ ଅଫ କନଜରଭେସନ ଅଫ ଏନର୍ଜି। ଗୋଟେ ବଢୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ କମିବ। କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଯେତେ ତଳକୁ ଆସୁଥିବ, କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ସେତେ ବେଶୀ ହଉଥିବ, ମାନେ ପୋଟେନସିଆଲ ଏନର୍ଜି କମୁଥିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବଢୁଛି ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଫିନେଟଲି କମିବ। ତେବେ ସିନା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହବ। ଗୋଟେ ବଢୁଛି 2 + 8 = 10। ଗୋଟେ ବଢୁଛି, 2ଟା ବଢିକି 4 ହେଇଗଲା, ମାନେ ଅବଭିୟସଲି ଆଉ ଗୋଟେ କମୁଥିବ। ତେବେ କି ସିନା ଲ ଅଫ କନଜରଭେସନ ଅଫ ଏନର୍ଜି ହବ, ସେଇ ସମାନ ଏନର୍ଜି ହବ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବ, ମୋର କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଅପସନ ଡି ଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ବେଶୀ ହବ, ଲେସ୍ ପୋଟେନସିଆଲ ଏନର୍ଜି। ହେଲା, ଯେତେ ତଳକୁ ଆସୁଥିବ ସେ କଣ ହବ? ମୋର କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ସେତେ ସ୍ପିଡରେ ଖସୁଥିବ, ତେଣୁ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ତାର ବେଶୀ ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ପୋଟେନସିଆଲ ଏନର୍ଜି ପିଲେ କଣ ହଉଥିବ? ତାର କମି କମି ଯାଉଥିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ଲେ କରିବା। ମାନେ ଏଇ ସବୁ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡା ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଲା ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ତୁମେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବ। କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝିଥିବା ଦରକାର। ଓକେ, ତ ଦେଖ, ନହେଲେ ତ କହିଦେଲି ମନେ ରଖିବ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ବୋଲି କହିହବ କି? ଦେଇଦବ, ଏଇ କନସେପ୍ଟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଦବ। ତଳକୁ ତଳକୁ ପଡୁଛି, ତାର କଣ ହବ? ନା କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ବେଶୀ ହବ, ପୋଟେନସିଆଲ ଏନର୍ଜି କମିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ପିଲା ଦେଖ, ଟୁ ଅବଜେକ୍ଟ କହିଛି, ଦୁଇଟା ଅବଜେକ୍ଟ ପିଲା ଦେଇଦେଲା। ଟୁ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ମାସ୍ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ର ମାସ୍ ପିଲା ଏଟା ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡିର ମାସ୍ ହେଲା ଏଟା ଦେଲା। ଫେର ଇକ୍ୱାଲ ମୋମେଣ୍ଟମ, ଦୁଇଟା ବଡିର ଇକ୍ୱାଲ ମୋମେଣ୍ଟମ ପିଲା ଦେଇଦେଲେ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ରେସିଓ ଅଫ ଦେୟାର କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି? ମାନେ ଦୁଇଟା ବଡି ଦେଲା ମାନେ ଦୁଇଟା ଆମେ କରିଦେବା, ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ। ଏଟା ପିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଲ କରିଦେଇ, ଏଟା ଗୋଟେ ଗୋଲ କରିଦେଇ, ଏଟା ଗୋଟେ ବଡି, ଏଟା ଗୋଟେ ବଡି। ତ ଟୁ ବଡିଜ ଅଫ ମାସେସ୍, ମାସେସ୍ କେତେ? ୟାର ମାସ୍ ଦେଇଦେଲା ପିଲେ m1 ଦେଇଦେଲା କେତେ? 1 × 10⁻³ ଏଇଟା ବି କୋଉ ପ୍ରକାର 1 ଗୋଟେ ଗୁଣନ କରି ରଖିଛି। 10⁻³ ଦେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ଦେଇଛି ଦେଇଛି। ଟୁ ବଡିଜ ଅଫ ମାସେସ୍ 1 × 10⁻³ କେଜି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡିର ମାସ୍ ଦେଲା m2 ପିଲା ଦେଲା କେତେ? ନା 4 × 10⁻³ କେଜି ଦେଲା। ଓକେ, କେଜିରେ ଦେଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହ୍ୟାଭ୍ ଇକ୍ୱାଲ ମୋମେଣ୍ଟମ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ୟାର ମୋମେଣ୍ଟମ ଯଦି ପି ହବ, ୟାର ମୋମେଣ୍ଟମ ପି, ମୋମେଣ୍ଟମକୁ ତ ପି ଦିଆଯାଏ ନା। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ରେସିଓ ଅଫ ଦେୟାର କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି? ଆଚ୍ଛା, ୟାର କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି କେତେ ହବ? ୟାର କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି କେତେ ହବ? ତାର ରେସିଓ ମାଗିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଗ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜିଟା ବାହାର କରାଯାଉ। କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜିର ଫର୍ମୁଲା କଣ? ନା ସାର୍, କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜିର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ହାଫ୍ ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର। ଏବେ ଆପଣ ପଢେଇଲେ ପରା, କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜିଟା ହୁଏ ହାଫ୍ ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର। ପିଲା ଦେଖ, ହାଫ୍ ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର ଏଠି ଲାଗୁଛି କି? ଏଠି ମୋମେଣ୍ଟମ କଥା ଉଠିଲାନି, ଆଉ ହାଫ୍ ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର ଫର୍ମୁଲା ଲାଗିବନି। ସେଇ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜିର ଦୁଇଟା ସାରା ଫର୍ମୁଲାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ହାଫ୍ ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାରଟା ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ p²/2m। p²/2m। ତ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜିର ଏଠି କୋଉ ଫର୍ମୁଲା ଲାଗିବ? p²/2m। 2m1 m1 ଲେଖିଦବା, p²/2m1। p²/2m, m1 ଅଛି, m1 ହେଲା। ତ ଡାକ, k1 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ? p²। p² ମାନେ କେତେ? p ର ଭ୍ୟାଲୁ ତ ଦେଇନି, p² ରହିଲା। 2m1 m1 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 2 × m1, m1 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଦେଇଛି? ମାସ୍ 10⁻³ ଓକେ। ତ ୟାର କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଏଇଟା। ଇକ୍ୱେସନ ଗୁଡ଼ା ଦେଇକି ରଖିଦିଅ, ଏଟା ହେଲା ଇକ୍ୱେସନ 1। ତ k2 ପିଲେ କେତେ ହବ? ସେଇଭଳିଆ p², ଏଟା p1 p2 ଲେଖିଲିନି କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଏଠି ବି ପି ଲେଖିଛି, ଏଠି ବି ପି ଲେଖିଛି। କଣ ପାଇଁ? ନା ସେମ୍ କହିଦେଇଛି ନା, ଇକ୍ୱାଲ ମୋମେଣ୍ଟମ କହିଛି, p1 p2 ଆଉ ନାହିଁ। ତ p2 କେତେ ହେଇଯିବ? k2 = p²/2m2। ଆମର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା p²/2m। p²/2m, ଯେହେତୁ k2 ଲେଖିଛି, ତେଣୁ p²/2m2 ଲେଖିଦେଲି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟିକଲର। ତାହେଲେ k2 ପିଲା କେତେ ହେଇଯିବ? ନା p²। p² ତ ସେଇଆ ରହିଲା 2m2। m2 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଦେଇଛି? ଆଚ୍ଛା,
फोर इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री, एटा देदेली पिले इक्वेशन नंबर धरा जो टू। ओके, इक्वेशन नंबर टू। तापर से कौन मागिची रेशियो, कौन कही व्हाट इज द रेशियो ऑफ द काइनेटिक माने के वन बाई के टू करिया हरण आ कौन सहजटा के वन बाई के टू ये टाइप तो पड़ो मन रख के वन बाई के टू के वन भैल्यू बसईदेली के पी स्क्वायर बाई केते गला टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री एकाथर उल्टे गुणन कर दूची प्लस थ्री सरला तुम कर एकाथर बाई कर उल्टे गुणन हम एकाथर कर दूची केते बड़ा टू इंटू फोर इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री बाई के पी स्क्वायर ये उल्टे एकाथर गुणन करदेली है भैल्यूटा ताले कटुची किए पिले काटी दियो पी स्क्वायर कटिज पी स्क्वायर कटिगला तापर टेन टू दी पावर माइनस थ्री भी कटिगला दुई दुई भी पिले कटिगला वाह তাহলে কে ওয়ান বাই কে ওয়ান বাই কে টু উপরে হয়েছে কেতে ফোর রয়েছে তলে আছে ওয়ান মানে ফোর ইস টু ওয়ান অপশন হয়ে যাব কোন ফোর ইস টু ওয়ান এটা দেখো বহুত চালাক ওয়ান ইস টু ফোর ବି ଗୋଟେ অপশন দিয়ে দিচ্ছি বুঝিপারছ না নাই তেমন এটা ফোর ইস টু ওয়ান বাহারা মানে কে ওয়ান বাই কে ওয়ান বাই কে টু করিব রেসিও প্রথম পার্টিকেলটা এইটা কইতলা তেমন ইয়ারটা কে ওয়ান নব এটা ইয়ারটা কে টু নব ହେଲା তেমন সেই টাইপর সাবধান হব नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि द मोमेंटम ऑफ ए बुलेट बुलेट माने गुली द मोमेंटम ऑफ ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मास गोटे देछि गोटे बुलेट रो मास देछि प्ले 20 ग्राम अच्छा जति जानलो आगे लिखि जाओ मास देला 20 ग्राम 20 ग्राम रे पुनी किछि कैलकुलेशन होबनी कोन पई एटा कन्वर्ट करिया पई पडियो एसआई को तले 20 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 केजी हे गला ग्राम टा केजी कोले 10 टू द माइनस 3 गुणन हुए फायर्ड फ्रॉम ए गन गोटे गन रु फायरिंग कराला तार मोमेंटम देछि द मोमेंटम ऑफ ए बुलेट बुलेट रो मोमेंटम देछि जार की मास 20 ग्राम फायर फ्रॉम ए गन 10 केजी एटा देला मोमेंटम देला केते 10 केजी मीटर पर सेकंड केजी मीटर पर सेकंड का मोमेंटम कार मोमेंटम देला एटा बुलेट रो मास एटा क्वेश्चन बुझो बोल से मोमेंटम ऑफ ए बुलेट ऑफ मास एतिकी एनो एतिकी मोमेंटम तेणु एतिकी एटा ला मास एटा ला पिले मोमेंटम केजी मीटर पर सेकंड अच्छा काइनेटिक एनर्जी माइछ हाडा सहज क्वेश्चन टा काइनेटिक एनर्जी पिले केते हिजो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला कोन हाफ एम बी स्क्वायर जे पढिथि हैरान हबो पी स्क्वायर बाय 2m डायरेक्ट पकेइबो पी स्क्वायर बाय 2m तो पी स्क्वायर बाय 2m कहले पी स्क्वायर पी रो वैल्यू केते दिछि 10 10 रो स्क्वायर गला 2m मास रो वैल्यू केते देला टा केजी रो कन्वर्ट करियो तले 20 इनटू केते गला पिले 20 इनटू हे गला 10 टू द पावर माइनस 3 टा को हिसाब करो 10 रो स्क्वायर पिले केते 100 100 बाय एटा हे गला केते 40 गुणन 10 टू द पावर पिले माइनस 3 तले गोटे सन कटि गला तले 4 करे काटि देले 4 पंचा 4 दुणे 8 4 दुणे 8 4 2.5 रहला बाय केते होइछ एटा 10 टू द पावर माइनस 3 ऑप्शन कोडा अछि देखो हेई देनी 25 ଦେଇଛି 2.5 ଦେଇଛି 0.25 ଦେଇ 5 ଦେଇଛି କଣ ହେଲା रे ଭୁଲ ହେଲା କି କିଛି ଭୁଲ ହେଇନି क्वेश्चन देखो आमे पढ़िने कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट न पढ़ले एभଳିଆ सिचुएशन हबो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट इन किलो जूल कहिछि किलो जूल आमेटा बाहरला कोथरे जूल रे आमेटा बाहरला कोथरे जूल रे एनर्जी रो कोन जूल किलो जूल ले कहिछि किलो जूल माने कोन एटा देखो एटा को हिसाब करो 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टा ऊपर कोठी गला केते हिजो 10 टू द पावर 3 एते जूल हला तो पिले 10 टू द पावर 3 टा को तो किलो कहा जाए ना एटा केते हिजो ताले 2 टू द 2.5 किलो जूल 2.5 किलो जूल आंसर हिजो एटा ऑप्शन बी इज द पिले राइट आंसर 2.5 किलो जूल ओके तो जूल रे बाहरिबो ताको किलो जूल को हमें कन्वर्ट करिया पई पड़िबो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पिले कहला द फॉर्म ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय ए फ्लाइंग बर्ड गोटे पक्षी उडुची पक्षीटिया नील आकाश रे उडुची ता पाखरे को एनर्जी अछि हमर किछि छुआ मार देबे पक्षीटिया नील आकाश रे उडुची उडुची माने मोशन करछि तार काइनेटिक एनर्जी अछि बुलै जिवो भूल हो बाबू खाली काइनेटिक एनर्जी पाखरे से गोटे हाइट रे भी अछि ना से गोटे हाइट रे भी अछि पोजीशन रे गोटे अछि पोजीशन पाई जो एनर्जी आसे पोटेंशियल एनर्जी मोशन पाई जो एनर्जी आसे काइनेटिक एनर्जी तेनो तार काइनेटिक भी अछि पोटेंशियल भी अछि तेनो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑप्शन सी दा हिजो पिले राइट आंसर बा जदि ऑप्शन सी रे दैथा मेकानिकल एनर्जी भी हबो कोन पाई काइनेटिक और पोटेंशियल दुईटा सारा को जाय कोन हमर मेकानिकल एनर्जी बोली पिले को जाय तार नेक्स्ट क्वेश्चन पिले जो आ बेसी क्वेश्चन है एदा आ दुईटा दुई तीनटा क्वेश्चन पिले अछि सरी जीवो हला जो माने भी वर्तमान सुधा देखि वीडियो को वर्तमान सुधा एंजॉय करूछ गोटे गोटे पिले लाइक कर दबो ओके मु तो पूरा जोश रे बढ़िया के पढौची बाकी तुमर जोश केते अछि एटा तुमे ही बेटर कहि परिबो तो देखो द वर्क डन एटा हला तो हां सरी तर द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन गोटे बॉडी रे केते वर्क डन होची एटा कहा ऊपर डिपेंड करे नाही एटा एई टाइप रो क्वेश्चन दे दियो बीएड रिलेटेड जो गुडा पढे पिले पेडागोजी गुडा सब पढिबो टीचिंग एप्टीट्यूड गुडा पढिबो बीएड तुमर जो बीएड पाठ गुडा बीएड माने बीएड एंट्रेंस रे जो टीचिंग पाठ गुडा पढिबो ना टीचिंग एप्टीट्यूड कहउछो बा जोडा क्लासरूम मैनेजमेंट से गुडा रे भी एई टाइप रो क्वेश्चन देखिबो देखो नोट लगै कि बहुत क्वेश्चन दिए कोटा डिपेंड करू नथिबो छुआ बुझि देखि आसीबो कोटा डिपेंड करूथबो एटा डज नॉट ए नॉट रो मीनिंग बहुत खाली टिके टिके रे भूली जाय
देखो द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपन कहा ऊपर डिपेंड करे ताले वर्क डन पे फॉर्मूला कोन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ताले वर्क डन टा डिपेंड करे कहा ऊपर फोर्स ऊपर और डिस्प्लेसमेंट ऊपर वर्क टा डिपेंड करे से पचार कहा ऊपर डिपेंड करे नहीं अच्छा बा डब्ल्यू इक्वल टू एमती केते एमती भी लिखि हबो एफएस cos थीटा एटा खोल देला केते हुए एफएस cos थीटा ताले थीटा ऊपर भी डिपेंड करछि हला तो कोइ जे एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो हबो थीटा टा हला कोन एफ और एस भितरे एंगल हम मुरा बुझैतिली थ्योरी क्लास रे ए डॉट बी टा खोल देला केते हुए ए बी cos थीटा এবি cos থিটা ଆମେ ପ୍ଲସ 2 ରେ ପଢିଛେ ତ থিটা ଇଜ ଦ ଆଙ୍ଗେଲ ବିଟୱିନ୍ ଏ ଆଉ ବି থিଟାର ଜନ୍ମ କୋଉଠୁ ହେଲା ଏ ଡଟ୍ ବି କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ବେଳକୁ ଏ ବି cos থিটা ହେଲା ତେଣୁ থিଟାର ଜନ୍ମଟା ଏ ଆଉ ବି ରୁ ହେଲା ନା ତେଣୁ থিটা ଇଜ ଦ ଆଙ୍ଗେଲ ବିଟୱିନ୍ ଏ ଭେକ୍ଟର ଆଉ ବି ଭେକ୍ଟର ସେଇଭଳିଆ ପିଲେ ପି ଭେକ୍ଟର ଧରାଯାଉ କ୍ୟୁ ଭେକ୍ଟର କୁ ଡଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ କଲେ କେତେ ହୁଏ ପି କ୍ୟୁ cos থিটা ତାହେଲେ থিটা ଇଜ ଦ ଆଙ୍ଗେଲ ବିଟୱିନ୍ କଣ ପି ଭେକ୍ଟର ଆଉ କ୍ୟୁ ଭେକ୍ଟର ସେଇଭଳିଆ ପିଲେ ଏଫ୍ ଆଉ ଏସ୍ ଏଫ୍ ଭେକ୍ଟର ଆଉ ଏସ୍ ଭେକ୍ଟର କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ଏଫ୍ ଏସ୍ cos থিটা ହଉଛି ঠিক ଅଛି ତ থিটা ଇଜ ଦ ଆଙ୍ଗେଲ ବିଟୱିନ୍ ଏଫ୍ ଆଉ ଏସ୍ ତେଣୁ থিটা ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ତ ଡବ୍ଲୁ ଚେଞ୍ଜ ହବ ନା ଫର୍ମୁଲାରେ ଅଛି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝଉଥିଲି y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2x x ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ମାନେ ତ y ଡେଫିନେଟଲି ଚେଞ୍ଜ ହବ ସେଇଭଳିଆ থিটা ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ w ଚେଞ୍ଜ ହବ ତ ଆଙ୍ଗେଲ ବିଟୱିନ୍ ଫୋର୍ସ ଆଉ ଡିସପ୍ଲେସमेंट ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ମାନେ ୱାର୍କ ଚେଞ୍ଜ ହବ फोर्स अप्लाइड फोर्स ऊपर तो चेंज हो फोर्स चेंज होला माने एफ एफ डॉट एस होची एफ चेंज होला माने तो डब्ल्यू चेंज हो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कोठी रहिला फार्मूला रे हमर तो फार्मूला हला डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस cos थीटा एफ एस cos थीटा तले फोर्स ऊपर डिपेंड करिवो डिस्प्लेसमेंट ऊपर डिपेंड करिवो थीटा ऊपर डिपेंड करिवो से कहछि कहा ऊपर डिपेंड करिवोनी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर डिपेंड करिवोनी इनिशियल वेलोसिटी तो यू मने पडुची यू यू ऐसी फार्मूला रे इनिशियल वेलोसिटी हाई से आरो फार्मूला गुडा थिला पढैछि लॉज ऑफ मोशन चैप्टर रे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s एटा गोटे फार्मूला थिला प्रॉब्लम भी करैछि s इक्वल टू ut प्लस हाफ डी स्क्वायर ए फार्मूला रे प्रॉब्लम मु पिले तुमको करैछि तापर आ गोटे फार्मूला कोन v इक्वल टू u प्लस एटी ए फार्मूला रे पिले प्रॉब्लम करैछि तो एगुडा u थिला सेठी इनिशियल वेलोसिटी हमर एठी इनिशियल वेलोसिटी कथा किछि नै तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर डिपेंड करबनी वर्कटा ओके तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट पिले ए माइक्रोफोन कन्वर्ट्स गोटे माइक्रोफोन कौन कन्वर्ट करे ए जो गीत बजे होची मकर रे बा अन्य फंक्शन हेले तो जो गीत गाई गाई होछ ना गीत गाउछ बढ़िया बढ़िया गीत सब गाउछ से माइक्रोफोन टा धरि के से माइक्रोफोन टा को एनर्जी कन्वर्ट करे ना सिंपल तुम गीत टा गाउछ माने साउंड एनर्जी टा को से कन्वर्ट करे कहा को मेकानिकल एनर्जी को करे ना साउंड एनर्जी टा करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निजे को एनर्जी टा को से पिले कन्वर्ट करे मन रखियो गीत टा गाउछ माने से कोन होची गोटे तार लागुची ଏଠି ବି ମୋର ଦେଖ ଏଠି ବି ମାଇକ୍ ଟା ଲାଗିଛି ହେଲା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛି ସାଉଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ଟା କନଭର୍ଟ ହେଉଛି ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲେ ଯାଉଛି ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକି ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମରେ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ମେକାନିକାଲ ଆମର କଣ ସିଚୁଏସନ କଣ ହଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ଏନର୍ଜିଟା ତାର ମାଧ୍ୟମରେ କୋଉ ଏନର୍ଜିଟା ଯାଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏନର୍ଜିକୁ ସେ କନଭର୍ଟ କରୁଛି ସେ ଆମେ ସାଇନ୍ ୱେଭକୁ ପିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି କନଭର୍ଟ କରିକି ସେ ତାରଟା ଯାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ ତେଣୁ ମନେ ରଖିବ ଇଏ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ କଣ କରେ ପିଲେ ସାଉଣ୍ଡ ଏନର୍ଜିଟା କନଭର୍ଟ କରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏନର୍ଜି ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଉଛି ନା ତେଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏନର୍ଜିକୁ ପିଲେଟା କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଏ ଓକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାପରେ ପିଲା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଯିବ ଚାପ୍ଟର ସରିଯିବ ବିଦାୟ ଦେଇଦେବା ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ଆମର ବିଦାୟ ହେଇଯିବ କୋଉଟା ଏଇଟା କନସେପ୍ଟ ଅଫ ୱାର୍କ ଏନର୍ଜି ପ୍ରେସର ଏଣ୍ଡ ଦେୟାର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ସରିଯିବ ଦେଖ ପିଲେ ତ ଦେଖ ହ୍ୱେନ୍ ଏ ବଡି ଫଲ୍ସ ଫ୍ରିଲି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଆର୍ଥ ଆର୍ଥ ଆଡକୁ ପିଲେ ପଡୁଛି ଗୋଟେ ବଡି ପିଲେ ଏଟା ଆର୍ଥ ଠିକ ଅଛି ଆର୍ଥ ଆଡକୁ ପିଲେ ପଡୁଛି ଓକେ ସେ କହିଛି ଫ୍ରିଲି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଆର୍ଥ ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜି କଣ ହବ ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜି ଏବେ ବୁଝଉଥିଲେ ଏଇଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ମୁଁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତି କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି କଣ ହବ ତୁମେ କହିଥାନ୍ତ ବଢିଥାନ୍ତା ଯେତେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସିବ ଭେଲୋସିଟି ସେତେ ବଢିବ ସ୍ପିଡ ପଳେଇ ଆସିବ ନା ପୃଥିବୀ ତାକୁ ଟାଣିବ ତେଣୁ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି କଣ ହବ ନା ବଢିବ କିନ୍ତୁ ପୋଟେନସିଆଲ ଏନର୍ଜି କଣ ହବ ନା କମିବ ଯେତେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସିବ ହାଇଟ ର ଭ୍ୟାଲୁ କମି କମି ଆସିବ ହାଇଟ ଏତେ ଥିଲା ଏତେ ଏତେ କମି ଆସିବ ମାନେ mgh ହାଇଟ କମିଲା ମାନେ ପୋଟେନସିଆଲ ଏନର୍ଜି କମିବ ସେ କହୁଛି ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜି ଟା କଣ ହବ କୁହ ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜି ଡିକ୍ରିଜ ହବ ନା ଇନକ୍ରିଜ ହବ ନା ରିମେନ୍ସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହବ सिस्टम समान और सिचुएशन समान घटना समान कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गोटे बढ़िले कौन बुझेइली काइनेटिक एनर्जी बढ़ियो माने पोटेंशियल एनर्जी कमियो जहां फल कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एटा तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना तेणु ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ओके जेतबे गोटे बॉडी फ्रीली पडुथबो अर्थ टाणुथबो तार काइनेटिक एनर्जी बढ़ुथबो किंतु पोटेंशियल एनर्जी कमुथबो जहां पर गोटे बढ़ुची गोटे कमुची माने रिमेन्स कांस्टेंट धरारू 2 2 + 8 = 10 गोटे जदी बढ़ुची तार आ गोटे ऑब्वियसली कोन होथबो कमुथबो तेबे किछ से कांस्टेंट रहबो ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करे एक्चुअली तो गोटे बढ़िला गोटे मन रखियो कमे हला तेणु रिमेन्स कांस्टेंट यार आंसर हो कोन टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट या सहित पिले कंप्लीट हे गला हमर ए चैप्टर समस्त एमसीक्यू आउ पिले जो माने भी वीडियो
ହଉଛି କେବଳ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲ ମିଶିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲ ପିଲା ଯାଇକି ଥିଓରି ଭିଡ଼ିଓଟା ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖିଦବ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର କ୍ଲାରିଫାଇ ପିଲେ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ନୋଟ୍ ଦରକାର ଯାହାର ମୁଁ କହିଦେଲି ଯୋଉ ଭଳିଆ ପିଲା ଷ୍ଟୁଡି ଆପ୍ଲିକେସନ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବ ନୋଟ୍ ସବୁ ପିଲେ ପାଇଯିବ। ତା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ପିଲେ ଏଠି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ପିଲେ ଅନ୍ କରିନ ଦେଖି ପିଲେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦବ। ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଅପଲୋଡ୍ କଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମ ପାଖକୁ ପିଲେ ନୋଟିଫିକେସନଟା ପଳେଇବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତା ସହିତ ପିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ଆମର ପିଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ରହିଛି ଯାଇକି ପିଲେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇ ପିଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଯାଇକି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପିଲେ ଜଏନ୍ କରିଦେବ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ପିଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବି ସେୟାର କରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କି ପିଲେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଯେତିକି ପଢ଼ା ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର କାମ ହେଲା କ'ଣ କହିଲ ରିଭିଜନ ମାନେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ମୁଁ ପିଲା ଦେଖିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାରେ କ'ଣ ହୁଏ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଖାଲି ପଢ଼ି ଦେଇକି ପିଲେ ପଳାନ୍ତି ବହୁତ ପଢ଼ିଦେବେ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଦେବେ ଖାଲି ନୂଆ ନୂଆ ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ପଢ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ଏକ୍ଜାମ ହଲ୍ ଯେତେବେଳେ ବସିବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଥିବ ଆଉ କିଛି ମନେ ପଡୁନଥିବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କିଛିଟା ମନେ ପଡୁନଥିବ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେ ଭି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ୟୁ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2s ଏଇଠି ବି କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବେ ଭି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ୟୁ ସ୍କୋୟାର ଥିଲା ନା ମାଇନସ୍ ଥିଲା ହେଲା ଏଇଭଳିଆ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଏ ୟାର କେବଳ ଗୋଟେ ସମାଧାନ କ'ଣ ରିଭିଜନ ଯେତିକି ପଢା ହେଇ ସାରିଲାଣି ଅଲରେଡି ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିଛ ତାକୁ ରେଗୁଲାର ରିଭିଜନ କର କୁଇକ୍ ରିଭିଜନ କର ବୁଝିଲା। ତେଣୁକରି ଯେତେ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ରିଭିଜନ କରିବ ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସକାଳେ ଧରାଯାଉ ଫିଜିକ୍ସ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ରିଭିଜନ କଲ 10ଟା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଚାପ୍ଟର ରିଭିଜନ କରିଦେଲ ସେଇଭଳିଆ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ରିଭିଜନ କରିଦେଲ ଏଇ ଟାଇପର ଆମେ ଯଦି ପଢିବା ଭାଗ କରିକି ପଢ ଜମା ବି ତୁମେ ପିଲେ ଇଏ ପଢିଆ ପଢିବନି କ'ଣ କହିଲ ଆଜି ଦିନଟା ସାରା ଖାଲି ମୁଁ ଫିଜିକ୍ସ ପଢିବି ଦିନଟା ସାରା ଆଜି ଖାଲି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିବି ସେ ଭୁଲ ଜମା ବି କରିବନି ସବୁବେଳେ ପିଲେ ଭାଗ କରିକା ପଢ ଠିକ ଅଛି। ଟାଇମ ଭାଗ କର ସକାଳୁ 3-4ଟା ସ୍ଲଟ କରିଦିଅ ସକାଳୁ ତୁମେ ଧରାଯାଉ 7ଟା ପାଖାପାଖିରେ ଉଠୁଛ ହେଲା ତ 7ଟା ସାଢ଼େ 7ଟା ବେଳକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ବସୁଛ ତାହେଲେ 7ଟାରୁ ଗୋଟେ ସ୍ଲଟ କରିଦବ 10ଟାରୁ ଗୋଟେ ସ୍ଲଟ କରିଦବ ଟିକେ ମଝିରେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିକି 10ଟା ସାଢ଼େ 10ଟାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଲଟ କରିଦବ କେତେ 12:30 ଗୋଟେ ଯାଏ ତାପରେ ଖାଇକି ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ ରେଷ୍ଟ ନିଅ ତାପରେ ସେଇଭଳିଆ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 2ଟା ସ୍ଲଟ କରିବ ଉଠିକି 4ଟା ବେଳକୁ ବା 3:30 ବେଳକୁ ଉଠିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଗୋଟେ କରିଦେଲ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲ ପୁଣି ରାତିରେ ଆଉ ଗୋଟେ 2.5 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟାର ଗୋଟେ ସ୍ଲଟ ତ 4ଟା ଯଦି ଆମେ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦଉଛେ ନା ଧର ଯୋଉ ଗୋଟେ ସ୍ଲଟରେ ଫିଜିକ୍ସ ପଢିଲେ ଗୋଟେରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିଲେ ଗୋଟେରେ ମ୍ୟାଥ ପଢିଲେ ଗୋଟେରେ ବାୟୋଲୋଜି ପଢିଲେ କେତେବେଳେ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ପଢିଲେ ଟିକେ ଜିକେ ଗୁଡ଼ା ରିଜନିଂ ଗୁଡ଼ା କେତେବେଳେ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ରିଜନିଂ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦିଏ ସେଗୁଡ଼ା ତ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ସେଗୁଡ଼ା ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଟିକେ ବସିକି କରେ ନା କେତେ ଗୁଡ଼ା ଠିକ ହଉଛି ହେଲା ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ତୁମେ ଟାଇମଟାକୁ ଭାଗ କରିବ ତୁମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ହଉଛି ପିଲେ କହିଲ ମାନେ +3 ଏକ୍ଜାମ ସରିଲାଣି ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ଦିନ ପରେ ବାହାରିଲାଣି ତେଣୁ ଯାହାର ବି ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡି ଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପର ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଲୋ କରିବା ପ୍ରୋସିଜରଟାକୁ ଡେଫିନେଟଲି ଆମର ପୁଣି ଆଥରେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଆସିଯିବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଯିବ ପଢିବା ପାଇଁ ତ ଠିକ ଅଛି ବେଶୀ ଆଉ କହୁନି ପିଲେ କ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ପିଲେ ଡିଟେଲ୍ସ କୁହେ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଇଏ ହଉଛି ପୁରା ମୁଁ ବେଶୀ ପିଲେ ଗପି ପାରୁନି ତେଣୁ ଖାଲି ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ତୁମକୁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ମନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନୁନି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଲାସ କଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଗପେ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ସେ କ୍ଲାସରେ ପସିବଲ ହୁଏ ତେଣୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ଲାସରେ ଆଉ ବେଶୀ ଗପି ହବନି ତେଣୁ ପଢାପଢି ତୁମେ କର ଦେଖା ହବ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଇ ବାଇ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ।